Ya, bueno, voy a jugar este jueguillo. Veamos si está todo bien. Sí. Yo creo que está todo bien, la verdad. Mm. Aló, aló, aló. Aló, aló. Aló, 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 aló. Aló, aló. Aló, aló, aló. Aló. Ya, está bien. Veamos acá si está todo bien. Veamos acá si está todo bien. Aló, 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 aló. 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 Ya, yo creo que está bien. Entonces este Hammerwatch Anniversary Edition es un juego RPG Pixel Arts. Se ve muy interesante, la verdad, honestamente. O sea, iba a jugar Uncharted, pero prefiero jugar algo diferente, la verdad. Eh, Lucha de camino para llegar desde abajo hasta el más alto del castillo de Hamlet. Una campaña más larga que tiene lugar en la torre de su reposo en un pueblo cercano. Yo no sé cuál de estos realmente será, pero supongo que será este, ¿no? Yo creo. Ahora, no la voy a poner en difícil. La voy a poner en normal. Sorry si es que no tiene pantalla sin borde, digamos. Tiene pantalla sin borde, pero no funciona bien. Vamos a ponerle Shade. Ahí no. Ahora, no sé, hace mucho tiempo en la costa del próspero reino de Irán había una pequeña isla llamada Isla Martillo. Lo protegía el castillo de Hammerwatch, una imponente fortaleza. Los habitantes de la isla vivían cuando de repente un día un poderoso dragón con poderes impresionantes se olvidó de la isla en su la defensa del castillo, cometiendo sus leales. El no muerto el dragón se declaró el nuevo señor del castillo. El rey Ronaldman marcada de género no podría permitir, por eso envió un grupo de poderosos guerreros de la isla Martí para que se enfrentara a la presión del centro abajo del castillo, valiente partiendo de Vinar hermano. Bueno, está bien. A ver, o sea, he leído mucho sobre este juego, la verdad, Hello. Hello. Great. Hello there. y la verdad, el personaje de cerca es un poco Wizard. difícil, la verdad. Warlock. Un ataque cuerpo a cuerpo realizado con puñaladas. Un ataque a distancia que puede rebotar. Yo creo que Priest. Sorcerer. me voy a ir con el Sorcerer, la verdad, honestamente. Y me voy a ir con un Sorcerer morado, yo creo. Boy. Good day. Hello. 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 Good day. Supongo que me voy a ir con este, la verdad. El puente, me dice. Intenta buscar una salida, te esperamos aquí. Entonces todo esto es recogible. Cuando descubra algo nuevo me va a ayudar después de este tutorial. Lo que pasa es que
Como es un RPG... O sea, si quisieras un reto un poco más difícil, yo creo que probablemente elegiría un paladín o un guerrero. No digo que va a ser fácil, pero por lo menos el mago ataca a distancia. Entonces, eso lo hace un poco más fácil, la verdad. Y aparte no es un juego fácil en sí. De por sí no es un juego fácil. Créanme que no. Ahora, tengo que ver los secretos, porque hay secretos escondidos en las murallas a veces. Ahora, no está hecho para todo el mundo, la verdad, este juego. Va a depender mucho de si te gusta el pixel art o no, la verdad. Pero no creo que haya nada, ¿no? Abajo había algo. O sea, acá hay algo, definitivamente. Pero no creo que se pueda, ¿no? Veamos. Entonces... Oh, me va a pegar. Con... Bueno, por ahora no puedo abrir el inventario, creo. Ah, What's miren, behind here? ¿vieron? Había una murallita ahí. O sea que hay que atacar todas las murallas, yo creo, porque... O sea, no todas las murallas, pero algunas. Porque definitivamente había algo ahí. A mí me encantan los pixel arts, la verdad. Yo creo que me va a pasar toda la saga de este juego. Son 3 juegos, o sea... Probablemente me la va a pasar completa. A secret entrance. Un teleportador de una sala de una sola dirección. ¿Qué dice? A la planta 3. Utilízalo solo cuando tengas más experiencia si no quieres perderte un montón de cosas de tu aventura. Un teleportador, adquisición de la dirección a planta 3. Utilízalo solo cuando tengas más experiencia si no quieres perderte un montón de cosas de tu aventura. Yo creo que voy a volver, supongo que se puede volver, ¿no? O sea, no estoy seguro, pero por algo te dice que lo utilices después, ¿no? Me hace pensar de que tal vez Now let's see what we have here. se puede volver, ¿no? Ahí dice, los puntos de guardado son lugares que al volver cuando mueres. Se supone que se guardó, ¿no? Punto de control activado. No quiero perder mi progreso. Acá hay algo. Definitivamente. What's behind here? Ah, miren.
Qué interesante, la verdad, en serio. Ooh, now let's see what's inside. Me gusta mucho. Objeto recogido. ¿Cómo abro el inventario? Porque esto de acá es el mapa. Se supone que con... ¿Qué dice? Pociones de rejuvenecimiento. Ah, y esto tiene esto. Y el I, el A1 sirve, la T tampoco. I can't drink anymore. No sé con qué botón se podrá abrir el inventario. Se supone que hay inventario, así que... En teoría... Tal vez más adelante me lo explican. Ahora, por ejemplo, esto es una llave. Definitivamente tiene que haber una llave por medio. Que tiene que estar acá. Ahí está la llave. O sea. The key works here. It's like a coupon. Ahora, generalmente las murallas que tienen pasada tienen como una especie como de trizadura en la muralla. También tengo puntos de habilidad, o sea, se supone que hay puntos de habilidad, hay skills, hay de todo, la verdad, honestamente. Pero todavía no me dicen nada. No creo que aquí haya una muralla, no. Sería muy cabrón si hubiese una muralla ahí. Aquí tampoco. Esa es una flecha, como pueden ver. Ahora, esto es fácil por ahora, pero como dije, no va a ser. No va a ser, no va a ser siempre así. Ahí tiene voces enormes, bueno, o sea, preciosos. Honestamente. Pero me pregunto cuándo me van a enseñar todas esas cosas. O sea, todos los comandos, los botones. Sí, como dije, me va a jugar los tres. Yo creo que si este me gusta, o sea, me gusta, hasta el momento me gusta. Pero yo creo que me va a jugar los tres. O sea, el Hero Watch, el Hammerwatch y el Hammerwatch 2. Los tres son muy parecidos. Con diferente historia, que aunque la historia no importa tanto, la verdad, en este juego. Pero son geniales. Ahora, ¿cómo llego ahí? No lo sé, pero hay una escalera, así que debería llegar por escalera. Ahora, tiene harto farmeo, o sea, la verdad que este juego sí tiene harto farmeo. Pero nada, bueno, no importa, si el juego es bueno. Vale. No me acuerdo si subes de nivel. My journal is up to date.
Creo que sí, pero no estoy seguro. O sea, de alguna forma te haces más fuerte, definitivamente. A ver. Se supone que hay puntos de guardado, se debería guardar lo que ha avanzado Now hasta el let's see if the momento. key works here. Aunque no estoy seguro, pero en teoría debería guardar. Porque aquí me sale opciones estadísticas, ayuda, no sale nada. Veamos. Hay algo ahí, definitivamente. Esta weá de acá. Ahí hay una tabla peculiar tirada en los alrededores del castillo que no se te escape ninguna. Y que tendrá como una forma, una muralla invisible, tal vez. Puede ser, ¿no? Porque no veo. Tal vez más allá. No, no. A ver, veamos. Voy a bajar un poco de esto. Pero tiene que haber alguna forma de poder pasar. O sea, no creo que no se pueda pasar. A ver. Ah, miren, tiene ese. Hay que acordarse de estas cosas. Un hoyito, hermano. Now this is interesting. Tiene como un hoyito ahí. Y acá habrá un hoyito. No veo ningún hoyito, la verdad. Ah, lo destruí, bueno. Entonces, según yo, en teoría debería subir de nivel, lo que yo creo, pero This will give me a better deal. en el mundo hay unas monedas de oro enormes recogidas para obtener una rebaja en los precios de las cosas. Sí. Ya. Ahora tengo que pasar. ¿Cómo guardo, weón? Esa es una buena pregunta, porque estas son las estadísticas. Oh, no me pegaron. Hay varias tiendas en el juego, algunas están y otras son fáciles de encontrar. I'm in for a good deal. Si matas a 10 enemigos de forma sucesiva y repetida, activarás un combo que aumenta la velocidad de movimiento y el daño. A ver, un segundo.
Let's see what you have to offer. Ya, bueno, no importa, quería una cosa solamente. Ya, bueno, es muy caro por ahora, así que no me alcanza económicamente. Y gráficos, luminosidad, tal vez no. Ahí está bien. I'm in for a good deal. No, si dispara no va a decir parte que inflige. O sea, estos son muy buenos, la verdad, honestamente. Pero como no tengo el oro, no voy a poder, o sea. Ahora me intriga esa escalera. La escalera ahí tiene que estar acá, yo supongo. Porque había una Now escalera. let's see what we have here. Había una escalera acá. ¿Cómo llegas allá? No. Qué raro, ¿no? Tiene que haber alguna forma de poder llegar ahí. Veamos. No sé. Pero tiene que haber alguna forma. Sí o sí. Tal vez esa escalera de ahí. Salir de una planta también te permite guardar tu partida como un punto de guardado. Ok. Lo que no sé es... esta parte de acá. Es como... tiene que haber algo que me permita poder entrar acá. Pero no veo nada. Podría salir, claro está. Pero hice planta número 2 hacia arriba. Y acá planta número 2 hacia arriba. Tal vez puede ser que la otra escalera me lleve ahí. En una de esas. A ver. ¿O no?
No estoy seguro. Salí de una ventana. ¿Y qué pasa si vuelves al lugar? Planta 1. Ah, esta es la planta 2. Tal vez, a ver, quiero ver una cosa. Y acá, ¿se puede mover el mapa? No. O sea, lo único que puedo imaginar, porque allá también hay algo, es como que de la planta 2 bajes a la planta 1, ¿no? Es como lo único que podría pensar realmente. Porque, claro, hay pasadizos secretos, sí, pero no veo ninguno, o sea, por ahora, por lo menos. Y el mapa tampoco es que se pueda mover, ¿no? Yo estoy acá, pero no puedo ver el mapa completo. Sonido juego. No hay inventario según esto, pero bueno, no sé. Veremos, veremos. Yo creo que sí tiene que haber inventario. Esta es planta de la planta 3. Puede ser que sea por acá, veamos. No sé, a mí me gusta. Y creo que, o sea, tengo que seguir viendo qué onda, porque todavía no, realmente estoy recién empezando, ¿no? Ahora, me atacan de afuera, ¿no? Sí. Eh... Y ahí hay un gusanito, o sea, hay un hoyo. Hoyo de gusano. Whoa! ¿Qué pasó? No veo una barra de experiencia tampoco. Ojo que nada, o sea, no me molesta si no hay una barra de experiencia, pero creo que en teoría debería haber. O alguna forma de subir de nivel, o tal vez solamente depende de los skills que tengas. Pero en el 2 ya hay todo eso, o sea. Y en el Hero, no sé, no me acuerdo en este momento. O sea, supongo que primero pasaré este, después pasaré el Heroes y después el 2, pero nos vamos a demorar, o sea, no va a ser tan fácil. Y sobre todo porque hay partes que hay que grindear, o sea, hay que farmear y todo un tema ahí. Entonces no va a ser tan fácil, la verdad. Y por ejemplo aquí realmente todavía no sé cómo pasar, o sea, o cómo llegar al punto de abajo, por ejemplo. No, acá hay una llave. Oh, no. What a rush! Okay. Necesito todo lo oro posible porque las habilidades cuestan bastante, la verdad. Pero yo pienso que, o sea, tiene que haber alguna forma de aumentar la vida, porque 35 de vida es muy poco, o sea.
Un boss me va a hacer verga. Honestamente. Un boss me va a violar, o sea. Yo supongo que me va a violar con la cantidad de vida que tengo. Pero si no mato esa weá van a salir más. Así que mejor lo mato. Va a flotar. Sí. Entonces ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué me mató? Now that won't happen again. Oh. Perdí una vida. No. Creo que fue una explosión de un barril, puede ser. No lo vi. Me asusté, eso. No lo vi venir, ¿no? No debería haber muerto por eso, honestamente. O sea... No, o sea, sí, tengo 35 de vida. Morí, pero... Pero yo debería haber sido más cauteloso, no me di cuenta. No me di cuenta realmente. Ahora, tengo solo 2 vías. Yo pienso que si pierdes las 2 vías, ¿pierdes el juego? No creo, ¿no? Ahora, no me conviene nada quedarme ahí, la verdad. Ese es... Hay que mirar bien las murallas, porque la idea es no perdernos nada. Hay un botón ahí. Vamos a matar esto primero. A ver si me- No sabemos qué puede hacer ese botón. Ahora la poción... Sé que abajo hay un botón, así que todo bien, pero... Y hay otro botón, de hecho. Hay una llave plateada, creo. Y ahí hay como una especie de cosa... ¿no? ¿Qué es eso? O sea, es una llave, pero... Quiero ver... Qué mierda, a ver. Ahora, hay lugares que realmente... No sé cómo se llega a la... Porque por ejemplo allí hay palancas, hay otras cosas. Acá hay... acá hay otra puerta plateada. Esta no es de bronce. Ahora, por ahora no voy a ir acá.
porque abajo teníamos otra cosa. Abajo teníamos un botón. Pero ¿cómo llegará? O sea, buena pregunta. Yo creo que voy a ver un video porque que me ayude con tips o tricks realmente, porque hay cosas que todavía no entiendo y me gustaría aprender un poco. A ver, un segundo. Veamos. Esto se llama Hammerwatch. Veamos. YouTube. Yo, hey guys, Books here, back with another video. Si no respondo porque Today we're going to be estoy talking viendo el about video, ¿ya? 10 things I wish I knew when I started here at Hammerwatch. So this is going to be, you know, for some beginner players, but even intermediate or advanced players could maybe benefit from this. And you can also take this as like a general tips and tricks. It's all the same thing, but basically I'm going to go over 10 things that I wish I knew when I first started the game. Number 10. Alright, I'm going to start off with number 10, and this one is basically going to be game settings. So the first thing, you can see my current resolution, how far I can see on the screen. It's not super great. I can see basically to this wall. So I'm going to line that up just so you can see the difference. I'm going to go into the game options, sorry, the graphics options. I'm going to change the resolution. So this is on the max resolution. As you change it, the zoom in and out of the camera should adjust. So I know one that works really well for me is this 1360 by 768. Anyway, so I changed that. That's the first thing you want to change, is the resolution, just to make it to where you can see much more on the screen, so you can see all kinds of things. Some other options you might want to look at as far as graphics go would be, you can mess around with the brightness and like the shadows, and like different ones give you different amounts of light and just the way like you can see things in the game. So I would just really go through here and adjust, because you can make it in a way where you don't have shadows and you can see like anywhere secrets could be. You don't really have to have lights in all that area if you want to. This is not something I'm really going to do, so I'm just going to reset it. And the rest of the stuff you can kind of just mess around with as far as these settings go. I'm also going to look at some of the other settings. So if we look at the actual game settings, there will be a couple good ones. I would definitely recommend using the aim guide, and I'll show that off in a second. The key count, I'll show that off in a second. Minimap, and what else do I like to use? This is kind of up to you if you want the floating text or not. I usually don't have remote damage numbers, which is just damage done by other players. Local damage numbers, I can kind of take it or leave it. I'll show off each one real quick. Alright, so first the aim guide, that's this little line that's, you know, directing towards my cursor now. It just allows you to see what direction your character is facing. So if there was a ton of enemies and I'm, you know, hugging the wall, then I still know that my melee is going this way. Or if I'm in a corner like this, I still know. Or if I get confused, it's actually going to flip it around so you know that you need to change the orientation. Also, now you see I have a key count at the top. A lot of people ask how you change the key count. That's how you would do it. And then the minimap. I enjoy using the minimap so I don't have to tab all the time. I can kind of just look over at a glance and see what's going on. And then I can use tab in addition to that. Damage numbers, you can see sometimes they get kind of long. So sometimes I will go in and actually just, your local damage numbers is what the damage you do are. So I'm going to put that as no. And that should make them go away. Yeah, so now it's just clean. I can always see everything that's going on. So those are the main settings I would look at, but definitely look at all of them just to make sure. Alright, for number 9, what I want to talk about are the controls of the game. So we're doing pretty basic stuff so far, but you want to go into the controls, and this is what I recommend. I recommend you change
3 different settings. The active skill 3 and 4, I would change this to something on your mouse if possible. If you're using a controller, you don't really have to worry about this, but you basically always want to be able to use WASD at any time without having to like move your hand. So what happens when it's just on the default of Q and E, if you are strafing left and right with your ring finger or your index finger, let's say you're strafing left using the A key with your ring finger, you are unable to hit the Q key with your ring finger. I have no And the same manner. goes if you're going to the right and trying to hit E. So you can't use all your skills when you want to use your skills. And the other one is this use button here. Normally this default is F. So again, if you're using the D key to move, you can't use F without taking your finger off the D key and onto the F key. So I've remapped those to my mouse buttons and my mouse scroll up and down. And I can kind of show you what that means. So that means I can always be moving and I can, you know, grappling hook. I can smoke bomb without my character stopping. So it seems like a small thing, but it really helps out with just not having to worry about certain things like that. Because I've definitely had times before I knew this existed where I tried to, you know, I'm trying to grappling hook and I have a lot of enemies following me. I'm trying to go into here really quickly and I can't. I have to move my finger off and hit the F key, or I need to run away while smoke bombing, and that will stun the enemies back here. Well, you know, it allows me to get some distance. So that's definitely something I would look at, is see if you can remap your keys. Also, I mean, you can do really quick things like this, like I'm gonna jump to the portal and go into the portal very quickly. So, you know, that's like basically as quick as you can do. Also, just picking up items, I can move around, pick up these items, and just spam my mouse wheel. And any chance I get to pick up the items, I can pick it up. Alright, number 8. So number 8 is going to be corner pulling. So basically what that means is you grab some enemies, and you go to the corner, and you attack at the corner. What this does is troublesome enemies will have to come over here to like fight with you, and it gives you the chance of hitting them before they can hit you. Also, if your character has any ability to stun or anything like that, it just like helps out a lot with killing enemies. So I'll show it again if I can. So I come up here and I hug the bottom, and as you see, all the enemies have to come up here and I hit them before they even have a chance. I mean, I'm over leveled for this, but it's really like the idea behind it. The only thing I want to say is that this is deceiving, and this can be like another part, but basically it looks like the wall ends here, but it really doesn't. Or maybe I should go up here so it's not the great. It looks like the wall ends here, but it doesn't. It actually ends down here. So if you're trying to corner pull to this corner, you're gonna have a bad time, because the enemies are gonna come up here and then they're gonna shoot you from here, because they can see you. They can't see you here, and they have to come all the way around because you're right at the corner. But if you're up here, they can see you, because this isn't actually a wall. This is, you know, an angle. So just something to keep in mind. Okay, let's move on to number 7. So here is just a little thing that is quirky with the game, I guess, just how it works. So I can go visit a merchant, and until I talk to the merchant, we don't know what items he has. The game doesn't know, and the way the merchant generates the items is it will not generate an item that you currently have. But right now I've talked to him, so I've generated these items. So I can say I want to buy like 2 of these items, but let's say I didn't have enough money to buy a third, and I'm going to go around the level and try to collect enough gold to buy the third. So what happens in that case is you have the chance of generating one of these items somewhere in the level. So if there was an item I really wanted, but the other ones I didn't, let's say I really want Spellbook, but Cape of Withdrawal and Cowl of Protection I just do not want, you know, for any reason. So I'm going to specifically get gold to get Spellbook. So I go around looking for gold. While I'm looking around, I find a chest and I open it. I have a chance of getting Spellbook. So what happens in that case is I get the Spellbook from the chest, and then I come back to the vendor and I can no longer buy it because you can't have 2 of the same items, and then I'm forced to buy one of these other ones. So that's the thing to keep in mind, is if you don't have a lot of money, you might want to go around the map
and collect money first, or you can just don't open any chests to generate money, but sometimes you have to because you know, they're gonna drop like diamonds and whatnot. Okay, moving on to number 6. This tip is gonna just be, it might be really obvious to some people, but not so obvious to others, is that everything in the game that you can interact with or that spawns on north facing walls. And what do I mean by that? I mean, when your character is looking up, whenever it spawns, it'll be on one of these walls. One of these walls that are facing towards you, so always on the north direction. So as you can see, this button spawns on the north wall. This button spawns on the north wall. We can see if we can find anything else. So like every secret, every crack, every bad eyes, all of that is gonna spawn on the north eye, or the north like walls. Same goes for imps. Whenever they spawn, they will always be on the north walls. Number 5 is just going to be another one of these things that might be obvious to some people, but other people just may not know. This is going to be that monsters that spawn in the temple only exist in the temple. Monsters that spawn in the pyramid only exist in the pyramid, and monsters in the tower only exist in the tower. The only exception is going to be the arena, but you can look through the bestiary when you unlock it, and you have the ones that don't have any icons are going to be the tower. This pyramid is the pyramid, and the little crescent moon is going to be the moon temple. So enemies noted with that only appear in that area, and there's no like overlap. So you can see my attunements are for the tower. I only have attunements in the tower. If I wanted to go and beat the pyramid, I would attune pyramid monsters. I would respec, attune pyramid monsters, and respec back to the tower when I go back to tower, or I would respec to the moon temple when I'm going to do moon temple. So basically, you know, you don't want to be wasting your attunement stars on different areas of the game that you don't go to all the time. So I mostly spend my time in the tower. Let's see what whenever I need to, I will go attune either the moon temple or the pyramid, just to make it easier on my characters. This is going to be number 4. Is going to be, there are different types of enemies in the game, and the beast area kind of tells you which ones are which. So we have beast, undead, aberrations, and constructs. So those kind of, they correlate with the items that give you damage bonus for each ones. So if you ever don't know what enemy falls in what category, you can look it up in the bestiary. Also, the big thing that most people don't know or have to find out the hard way is constructs. All the enemies in here, you are unable to lifesteal from them. They apparently don't have a life to steal, so you can't gain health or anything from the units in this category. So it's something to keep in mind if you're wondering why the first boss is so hard sometimes, or you can't sustain versus him. That's the reason why. You can't lifesteal, specifically lifesteal from constructs. Alright, next up is going to be number 3. So this one is one that I feel like a lot of players fall into, is they basically say, I've done NG1 or NG2 in the tower. Should I go and do the pyramid? Should I go and do moon temple? So the thing with the pyramid and moon temple is they are really hard compared to the tower, like very different. So basically the whole point of this one is the pyramid and the temple is way harder than the tower. Just keep running the tower, go back when you're strong. Number 2 is going to be class titles. So class titles they're the key to the game. Everything in the game is about these class titles. These class titles, you need all of them in some way or another. Maybe not the priest as much, but it doesn't hurt. It's there. Getting armor, getting resist, attack power, gold gain, crit bonuses, mana regen, and skill power, all super needed. Super needed. You really can't go through the game without playing all the characters. You need all of them. You don't need all of them equally, but you definitely need all of them, and you generally want them around the same level. So as you can see, things are kind of spread out as far as my account goes.
and some of this is because of statues, some of this is just because of what characters kind of shine brighter in the like mid to late game. But yeah, we'll talk all about that more later. But guild bonuses are the key to the game. You want as many of them as possible, and it's a slow and steady grind, but every little bit you get really adds up. Number one. The number one thing that I would recommend everyone learning and knowing about the game, stuff I wish I knew better when I first started the game, is going to be the fountain and drinks. The fountain is just insanely good. You can manipulate the game so much with the fountain. If you have issues with traps, deal with traps. If you can't deal with towers, let's say you're playing a melee character and they've been killing you, take away the towers. If you can't deal with spawners, get rid of the spawners. If you're there's just so much you can do. And if you're okay with more enemies, get more enemies. Oftentimes having more mini bosses gives you more items. There's just a lot you can do here, and really learning like what kind of setups you can do and different setups for different situations is really important. You can manipulate the game so well with this. So, and the second part of this one is going to be the drinks. The drinks are huge. So the drinks are huge in two different ways. They can make the game really hard for you, really easy. It's all about picking a drink where the upside is really good for you, while also the downside you can mitigate. So, for example, this one here, Wicked Sickness, you get 200% damage dealt during combo, minus 50% damage when off combo. So if you can fix combo and get 100% uptime, you have 200% increased damage. This one here, you get 50% increased base health, but you lose 5% of your mana while moving. So if you're staying still when you're casting, then you don't really need mana when you're moving. You know, stuff like that. You can work like around these. Some other simpler ones is, you know, you get evasion for attack power. That's easier to mitigate. You get armor and resist for luck. You can also mitigate this. You get a chance to crit for armor. There's lots of ways to mitigate these. There's also a lot of good bonuses you can get from these. You can mix and match them. Some of them cover each other's weaknesses and strengths. They're just all around. The drinks are probably one of the most interesting parts of the game, just because of they're all that kiss curse type of like items in the game, that they really make everything interesting and let you play around with stuff that you normally couldn't. Alright, and lastly we'll have an honorable mention. Honorable mention will be the statues. So at one point this was going to be one of the tips, but I just moved it to an honorable mention. I talked about how guild bonuses were the key to the game. I'm gonna say arguably statues are also key to the game, but in like a different way. They're basically just really overpowered. So statues just being so good that they're to the point of being overpowered. Yeah, these are gonna be the key to the game just for damage, basically. They're gonna give you so much damage that's just gonna let you cruise through the game at certain points, especially, you know, the more and more you level them up, they just get kind of compounding bonuses that just get greater and greater and greater. Alright guys, I hope you enjoyed the video and hopefully learned something. Also, did I miss anything? Are there any things that you would say are things you wish you knew when you first started the game? And if so, what was it? Please leave it down below in the comments. Also, like, comment, subscribe, all that fun stuff. If you have ideas for other videos you'd like to see in the future, just let me know. I read all the comments, try to respond to everything, so just ¿Qué cosas hay a videos de Pokémon? Fernando Méndez, disculpa si no leí, que estaba viendo un video, pero no tengo ganas, hermano, de Pokémon, te lo juro. Estaba viendo un video guía, por eso es que no respondí. Tengo que ir a hacer videos de Pokémon, la verdad. The developers of Heroes of Hammerwatch were kind enough to send me the Ultimate Edition of their game on Switch, and boy, I die a lot. But still I'm enjoying myself quite a bit. Now, from all my deaths I learned a few things, so basically,
Hi, I'm Epoch from Minigame Guides, and here are all the things I wish I knew before I started playing Heroes of Hammerwatch. Nah, I'm full. Let's start off with all the different classes. Now there are 9 classes available if you've got all the DLC. Juicy. Now you start off with the Paladin, the Ranger, the Sorcerer, the Warlock and the Witch Hunter. The Priest, the Thief, the Wizard and the Gladiator you need to unlock by completing certain objectives. Now the Priest you will get by repairing the chapel through the tier 2 upgrades in your Town Hall. The Thief and the Wizard are hidden away at the prison and the armory, so that's Act 2 and Act 3. And then you have the Gladiator that you can unlock by beating the arena once. If you want a suggestion on which class to start out with, I'd go for the Paladin. Now in my opinion, the Paladin shines mainly because of his durability. He's essentially a tank that can protect himself with his passive shield skill from most incoming projectiles. Whenever you find yourself overrun, you can use his charge to blow through enemies and heal him with his lay of hands ability. Now as you progress more and more through the game with the Paladin, he will truly become a force to reckon with. Another reason why you may choose to start off with the Paladin is the Guild Hall. Now the Guild Hall at first glance just looks like the place you can upgrade skills for your characters with the skill stars that you earn in combat and through completing objectives. But it's the character titles that have a massive influence. Now every time you kill a boss for the first time or complete the game on a high difficulty setting, your character gets a character title. Now basically this gives a significant boost to a certain stat based on the class. Now as you can see, the Paladin increases armor, the Ranger improves attack power and so on. Now what makes this especially interesting is that these stat increases are for all characters on your save. So if you've beaten the first boss with the Paladin, whenever you play with your Priest or your Witch Hunter, they'll get a +2 to their armor. Now if I look at these stats, I once again suggest to start off with the Paladin, as survivability is everything in this game. Now you may be thinking to yourself, so that means I've got to beat this game at least 9 times to make most of the Guild Hall. Now an added bonus to having one high character is that golden ore is shared among all characters. Now this gives you the ability to farm ores and gold with your high character, and then afterwards making the progress on newer characters a lot faster. Before we actually delve into how to actually survive in the mines, let's go over how to spend your ore next. Now you basically use ore to upgrade your buildings to get access to better stuff. Now at the very start you won't have too much ore, so spending it wisely makes a lot of difference. I would suggest to prioritize unlocking the blacksmith, as it'll allow you to upgrade your character's physical attributes, the town hall as you need to upgrade it to be able to upgrade the other buildings, and the guild hall to get access to more skills and their respective upgrades. Now after those, the apothecary is also one to take care of, as you can upgrade your potion and consumable effectiveness there. Now my choice to tell you to focus on these buildings is based on the fact that you need to increase your combat effectiveness, so you can progress further into the dungeon and get even more golden ore to spend. Now the guild hall and blacksmith make you more powerful, the apothecary will increase your survivability, and the town hall will give you access to their better versions of the buildings that I just mentioned. But all the remaining buildings all have their uses, but for the beginning I would focus on these. Buena. No, me mató. Let's start going over a few tips for when you're down in the mines. The most important part at the beginning is your movement. Now, first of all, you will be constantly moving while fighting. When you're fighting a lot of enemies, you should constantly be moving backwards to avoid getting hit, being overrun, or getting stuck due to the sheer number of enemies. When you do get overrun, the paladin's charge is perfect for getting you out of that situation. When encountering a room filled with enemies, don't be afraid to lure them in a passageway to funnel them. That way it's easier to control the situation. When you're dealing with a lot of ranged attackers, you can pull them around the corner and make your stand there. They will be forced to come in close to be able to attack you, instead of standing far behind the front line. So just pull them around the corner and kill every monster that comes around it. But don't forget, some enemies can fly through walls, so be mindful of those. Don't necessarily prioritize constructs when encountering them.
Now with constructs, I mean the nests that actually spawn enemies like bats, maggots, skeletons and so on. Yes, you need to destroy them sooner than later, but if you focus on attacking them while a gazillion other mobs are beating you, you're better off clearing the room of regular mobs before killing the constructs and their spawns. That way it's just a lot easier to control the situation. Now as with most roguelites, there are modifiers that can change your runs in radical ways. Now in Heroes of Hammerwatch, these are the items that can increase stats, make you immune to slow effects, take less damage and so on. Now most items can be found in chests or by killing bosses, and to find these chests and make most of your runs monetary wise, be sure to explore every part of each level by checking the map. Now the chests are often part of a trap that can be overcome without any health loss, but the timing needs to be perfect. Later on, the Paladin is once again a great choice for the arrow traps, as he can deflect most incoming projectiles. When you have successfully reached the chest, don't forget that you can turn off the trap by simply clicking this button. I died way too many times before realizing this. Secret rooms hold items which sometimes can make a decent run a great one. But first you need to find them. Now not every level has a secret room, but you can find one at the earlier acts by looking for the blinking red eyes peering through cracks. If you see one of these, it means you can walk into it and you will find yourself an item. Now in the later acts you will basically need to focus on memorizing patterns of the bookshelves and paintings to find these secret rooms. Heroes of Hammerwatch also encourages playing together, so if you have any friends with high leveled characters, they can pretty much boost you through the game. Now the gain of currency will still be calculated on your own unlocks, but at the rate at which you will unlock stuff will be quite substantial, as most high powered levels will just be able to breeze through, well, pretty much all of the game. If you have any more tips, please share them in the comments down below, and if you found this guide useful, please give the video a thumbs up so other people can find it too. And if you just like getting the best guides for your favorite indie games, be sure to subscribe, since it's what we're all about here at Indie Game Guides. Estoy haciendo videos. Hi everybody, welcome back. We're still here on floor 2, yes, in Act 1 of the first campaign in Hammerwatch, trying to get all the secrets and planks, just to show you good people how to not fail like Dan and I did. Oh my gosh! At the end of the first playthrough. Playing with Dan was the first time I played the game, and so I obviously did not know where all the secrets are. Some of them are really well hidden, and borderline obnoxious. Now let's see if a key works here. It's weird to say, because like once you know where they are, it seems fine and a little bit obvious, especially once you kind of like know what you're looking for. Even if you don't know where all the secrets are, but you kind of know how to look for the secrets in the game, it becomes much easier to find them. I'm not sure if that's like unreasonably obvious, like that's just a throwaway statement because it's just so... But I think going completely blind into this game, like we did on our first playthrough, we had absolutely no hope whatsoever of finding all the planks and everything. Unless we just spent just inordinate amounts of time hunting for it, like to the point of be like, you know, 15 hours or whatever for our first playthrough instead of 7. And I mean, ooh, on our first playthrough, like, we didn't even know that there were secrets, like breakable walls and stuff, and like walk-throughable walls. Like, I kind of had that in mind because I love Super Metroid so much, and that's kind of like the method for secret hunting in that game is some walls you can walk through and some walls you can break down. So Now let's see what we it just have happens here. that it was, but I didn't know if that was the case. I mean, so being like to that high of a degree unsure what you're even looking for, I think would make it pretty much impossible to find all the secrets. But if you like had a little bit of background knowledge and like, yeah, I need to look for places I can walk through walls and look for places I can break down walls, it might be okay. Especially once you found one of those things. And you kind of, you just have like the background knowledge, like there's one really big secret on each level, or even if somebody said there's like one plank on each level you need to find, then you can keep tracking. Okay, either on track or not.
So I don't know, I think there's just some little things about this game that you kind of need to know before you can beat it. I think I'm just going to go with dagger damage. Can't afford poison, and I'm not too upset about it. I probably won't come back for it either. I don't, because I'm pretty sure the poisoning is randomized as well. It does seem like I'm dealing with a little bit of splash damage, or quite a bit of splash damage. Or like to huge groups, the guy I'm directly hitting takes 19, or I guess 14, then I get these combos that increases the damage, but then all the splash damage is like 5 to everybody else. I might hit like maybe 2 guys for 14 damage or so, but definitely nothing significant. It's not like the paladin Whoever where you left hit, this chest you know, unlocked? Thank every you. single person in front of you and to the side of you and slightly behind you, like 60 damage Ahora, at a time. tranquilamente podría morir acá. El problema es que no puedo mover en el mapa. Whoa! Run through here and clear out the area a little bit, Y yo no sé si realmente and then go back and do some secret hunting. vimos I find that's todo. usually a pretty good approach. Just like, if you have a Yo creo que massive sí. combo chain going, just like run through and kill everybody while you're fast and powerful, and then you can come back in a second, like pick up all the gold, break all the pots, which gets a little bit tedious. Honestly, I don't super like breaking all the pots, but it's probably the best source of gold in the game, or at least, yeah, I'd say the majority of the gold comes from breaking the pots. Or maybe not the majority, but Bueno, no hay mucho que me hayan comentado, la verdad, o sea que en los videos, digamos, ¿no? Hay algún par de cosas, pero son un poco obvias, la verdad. O sea, no todas son obvias, claramente que no, pero... O sea, por ejemplo, la mejora de personajes o la ciudad y todo eso todavía no lo hemos visto, pero... Hemos visto que ahora hemos visto la mejora de personajes, pero... La básica, digamos que... Bueno, es todo con oro en realidad. Pero... Ya, aquí podría morir. O sea, esta parte de acá. Tiene un par de segundos que... No hay nada. O va a morir. Madre. No me morís esa, hermano. No me Back morís. alive. Me queda una vida. Tengo que memorizarlo porque si no... Va a morir. Entonces, ¿dónde aparece? O sea, aquí no aparece. En esta parte, ¿no? Ah, no, sí. ¿Cambia de lugar? Sí, cambia de lugar. Claro, no. Va cambiando de lugar. ¡No! No quiero, o sea, realmente no quiero saber qué pasa si es que muero, porque si es que muero y pierdo todo, me daría una paja tremenda. La verdad. Y no va a ser fácil pasar esto. Se los digo en serio. Oh, madre. Not bad. Porque no sé, o sea, no sé qué pasa si mueres. Cuando ya no tienes runas arriba, digamos, ¿no? My journal is up to date. Bueno, no pasa nada, ok, bacán. Continúas donde estabas, no, ya. Nada del otro mundo. Pierdes oro tal vez. No. ¿Pierdes oro o no? No, no pierdes oro. Buena onda, ya. Genial. Ya no pasa nada. De nuevo, conche su madre. Verga. Y no quiero reiniciar el acto ni cagando. Pero sabía que iba a morir ahí muchas veces. Lo sabía. No.
No me vaya a equivocar y apretar otro botón que diga reiniciar el acto y la cago, pero... A ver, ya. ¿Podría llegar? No creo, ¿no? Si me hubiera detenido un segundo, tal vez llegaba. Veamos. No, morí. Ahí, bueno, ahora va a aparecer ya, no sé. Ahora debería desaparecer. Ya, bueno, me costó un poco, pero bueno, lo logré. Madre. A ver, no pasa nada. Está bien. El problema es que si no mato esas mierdas, me van a atacar constantemente. O mato esa verga, o estoy cagado. Supongo que esa weá es acelerar la trampa. Creo. Creo. Ah, miran, y no me contó. Qué hijos de la verga. No me contó agarrar la moneda. Qué mal. No me quiero tomar la poción por ahora. Podría volver a recoger la otra, pero como igual hay manzanas botadas por ahí, digamos que en cierto modo no creo que me muera, ¿no? O sea, aumenté la vida y aumenté el maná. Tengo solamente 2 habilidades, pero aún así sigo. No, tengo que destruir esta mierda, si no... ¡Me van a matar! Wow! Okay. Peor de los casos me tomo la poción. Ya. Ahora, podría haberme curado con la manzana. Habían unas manzanas. O sea, voy a volver. Lo malo de que volver igual es largo. O sea, no es tan largo, pero igual. O sea, ir a buscar el tesoro que hay allá. Igual es largo. Ahora, me encantaría sacar la moneda, pero no quiero morir. De nuevo, digamos. Creo que está acá, ¿no? ¿O no? No, está del otro lado, creo. Creo que está del otro lado. Por allá, creo, ¿no? Saved. Por acá. Si no me equivoco, está acá arriba. Ya, bueno. Y tengo 600 de oro. ¿Qué puedo sacar? A ver. ¿Qué hice? 2 de armadura contra ataques a distancia.
20% de salud máxima. Yo creo que 20% de velocidad de ataque, honestamente. No. Ya, se pone acá abajo, es un anillo. Ok. Ahora, no quiero pasar por el otro lado. Prefiero pasar por acá. Aunque está esa moneda ahí y me sirve muchísimo, pero como dije, no quiero morir de nuevo. Ahora... Tienes que timear bien esa wea porque te pega y te mata. Por lo menos a mí por ahora me mata. O sea, de un golpe. Ahora, los monstruos no se hacen daño. Qué perro. My journal is up to date. Y solo guarda, claro, solo guarda en un lugar, digamos. Para que aparezca en ese lugar, ¿no? Mejor me muevo porque... Si me quedo ahí... Me va a matar. Aquí hay algo. Aquí hay algo. Ah, ok, genial, genial. Eso está genial. Probablemente probaré otras profesiones igual, porque hay dos historias, o sea, jugaré yo creo que las dos historias. Todo depende de cuánto tiempo dure el juego, porque realmente no sé cuánto dura por ahora. Estoy recién comenzando, así que... Realmente no sé cuánto dura. Entonces, supongo que cada acto contiene 3 de estos botones especiales que hay que activarlos para desbloquear el jefe. Ok, muy fácil. Segundo. A ver, veamos. Por ahora voy bien, ¿no? Por ahora estamos relajados, la verdad. Me gustó harto, la verdad. Me relaja bastante. Bastante relajante. Oh, wonder if there are more of these.
Ooh, now let's see what's inside. Ajá, bien. Estos sí son más duros, fíjense. Esta mierda es súper mega dura. You're going down, dipstick! Serves you right. Wow. I am best friends with all diamonds. Entonces no veo nada como especial que se pueda romper. Aquí hay algo. Mierda. Ok. Uf. La primera vez casi me mató. ¿Y qué hace esto? Nice. Now let's see if a key works here. Let's see what you have to offer. Que dice facilita facilita encadenar combos. Metro de combos de 1 a 120. No tengo mucha plata, así que... Veamos. Ahora, se supone que este es el primer dungeon, o sea...
Bien. I'm in for a good deal. Nah, por ahora no. No, la verdad que se gana muy poco oro, o sea, tienes que destruir absolutamente todo, si no, no ganas nada. Aquí hay mucho más que ver. Pero hay que tener cuidado. Ahora, esa planta me ataca por todos lados. Tiene que haber algo probablemente atrás de esa muralla que te permita entrar. Whoa! O sea, tengo una llave solamente. Now let's see what we have here. Whoever left this chest unlocked? Thank you. Qué raro. Tiene que haber algo, ¿no? Tiene que haber algo acá. Una planta, ¿no? O sea, guau, ya, pero es que aquí imagínense esa mierda. Esa weá tienes que desactivarla, ¿no? Si no, no. Y la planta está del otro lado. Qué perro. Ah, so delicate. Tiene que haber alguna forma de poder sacar la moneda de arriba.
Tengo una de plata. Damn, that hurt. Now let's see if a key works here. Voy a morir. Una llave de oro. Me está pegando. Maldita perra. No, prefiero darme la vuelta. Porque... me va a matar. Ooh, now let's see what's inside. Ahora lo que me parece raro es esta parte de acá. Tiene que haber alguna muralla oculta. Como para llegar a este lado, algo tiene que haber. ¿Estará al medio de eso? No creo. No me voy a arriesgar tanto, la verdad. Ahora, el problema acá es que no puedo pasar. Y no he visto nada como para poder pasar por la muralla, la verdad. Arriba habían un par de cosas, pero... muy difícil, la verdad. O sea, pasar corriendo por ahí... lo veo un poco difícil, la verdad. You're going down, dipstick! Was that your best? Pathetic! Diamond. Holia! Ahora, los objetos recogidos no sé dónde se van realmente. Whoever left this chest unlocked, thank you. No tengo idea. A ver, veo. Let's see what you have to offer. Aumenta el daño de enfriamiento de hielo de 8 a 11. Esto puede valer la pena. Tengo poco oro, voy a decir de nuevo eso mismo, pero no sé qué hacer. O sea, supongo que eso se entra por abajo. No estoy seguro. Pero algo de daño estoy haciendo, sí. What a rush! O sea, si no compraste habilidades, te va a costar pasar esta parte, la verdad. Pienso yo. Igual te podrías perder una muralla secreta definitivamente si no estás mirando, porque no es tan fácil ver las murallas secretas.
Algunas que sí, unas que son más fáciles que otras, pero... es la forma más segura, yo creo. Ah, pero esta era planta igual. No, no, no. Me pegó. Planta de mierda, hermano. Quedan 4 más, Por lo menos no veo nada que se pueda romper por ahora. No quiero morir. Hay una planta. Planta de mierda. Tres, ¿no? No, me están matando. Oye, me quedo parado como estúpido. Entonces, vean, hay una planta, ¿no? Sí, hay una planta. Estas weas de acá son las que yo digo a veces como que no encuentro dónde está la pasada. O no se ve por lo menos. Definitivamente tiene que ser una parte de una muralla que se puede ingresar. Ya he encontrado 2 de esas pero que no he podido ingresar. Y no sé, realmente no sé dónde está. Tal vez se abre con los switch. Porque aquí no hay nada. Aquí tampoco. It's like a coupon. Veremos si más abajo hay algo que se pueda entrar. O sea, hay una moneda que no puede entrar. Y hay... ¿Cuánto ya tengo? Tengo 27 días. Oh, 20, 19, 13, 18. A ver. Ah, miren. This should be easy. Y por acá tampoco se puede entrar, o sea...
Voy a llenar el círculo completo, pero... Una vez que el personaje a veces avanza de una forma que no sé, no es tan buena, la verdad. Es como lo único, honestamente. ¿Cuál será? Ahí está. Over here. ¿Qué es esta weá, weón? No quiero entrar porque me da miedo, pero ¿qué es esto? What is this place? ¿Qué es esto, hermano? ¿No puedo volver, en serio? Now let's see if a key works here. No, esta weá me van a matar, ¿no? Bueno, aunque sea no tienen mucha vida, tienen poca vida. O sea. Pero no sé cómo funciona, o sea, hay muchas cosas que todavía no tengo idea, ¿no? Que no hemos salido de este lugar, o sea que... Perfect for a dry throat of a guy with dry humor. Ok, son muy buenos. Now let's see what we have here. O sea, entre más pego, entre más combos haga, más rápido pego. Así que no creo que estos de acá me maten, no. Mucha plata, ¿no? Qué lol. Ok. Bueno, pero hay manzanas por todos lados. Por lo menos ayuda. Supongo que después volverás al mismo lugar, ¿no? Creo yo. Que todo recogido. Me pegó. Tarde. Ahora lo que sí se te cansa son las manos, eso sí. Porque como es teclado. The key works here. Pero hasta el momento no he encontrado nada muy fuerte, o sea... Pensé que tal vez serían mega fuertes, honestamente. Ahora, yo creo que estoy partiendo el juego, no creo que vaya muy avanzado, honestamente. O sea, estoy recién en un dungeon, digamos, que ni siquiera podía completarlo todavía. Pero el mago me gustó mucho. Está muy bueno. Ahí hay un segundo piso. ¿No puedo salir de acá, en serio? Ah, miren. Ah,
Yeah, baby. Ok. Qué interesante eso. Buena mecánica en realidad. Ahora... veamos. Puede ser, pero por ahora no creo, la verdad. No voy a ir, casi muero. Güey. Ahora tengo 5 vidas, así que voy bastante bien. No tengo, tengo varias vidas. Ah, de verdad, se me había olvidado que tengo la poción. Ahora, yo perdí una moneda arriba que no sé cómo sacarla. Realmente. No tengo idea. Saved. Gracias a Dios, bueno, tengo estas habilidades que compré y me ayudan mucho, la verdad. Por lo menos por ahora, ni siquiera hemos visto un jefe todavía. Y el mapa es bastante grande, la verdad. O sea, no sé qué tanto he revisado del mapa. De esta parte del mapa, por favor. Acá hay una hueá escondida. What's behind here? O sea, aquí todavía queda un montón. Me gustaría poder, o sea, me encantaría poder mover el mapa. Es como, eso es lo único que comento que los controles creo que no salían nada, ¿no? No se puede, o sea. Sé que he revisado bastante, pero no se puede mover el mapa. I'm in for a good deal. Tiene 4 de maná, cura 2 pesos, entonces que hay combativo, aumenta la... No va de 10 a 6 partes y probablemente esto, o sea, no sé si después más adelante me van a pedir oro, yo creo que Now sí, let's see if a probablemente. key works here. Eh, Whoa! pero supongo que podríamos hacer dungeons más difíciles después de sacar más oro, ¿no? O sea, por ahora es como que todavía estamos aprendiendo, yo creo, o sea, no quiere decir que soy un experto porque no lo soy. Pero por el momento vamos bien. Más 70 combos, o sea, bastante bien. Pero como dije, es bastante grande, no es pequeño. Es raro. No es nada pequeño. Y eso que este es un dungeon. Ahora, no, como dije, no sé en qué, o sea, en qué aspectos se diferenciará o sea, ambas historias, porque como son dos historias,
realmente desconozco, pero alguna diferencia tienen que tener, ¿no? La otra decía que era un poco más larga, pero no sé. Pincho desactivado. Creo, no sé. Bueno, ahí tenemos otra vida, tenemos 6 vidas. Tenemos una entrada acá. Ooh, now let's see what's inside. Let's see what ¿Qué you hace have to esto? offer. La vida y el maná. Bueno, ya estamos aprendiendo mucho más, yo creo. Me está haciendo un poco más práctico, definitivamente. I will remember this place. Lo que no quiero es salirme del juego y o sea, es que se supone que se guarda automático, ¿no? O sea, no sé qué pasa cuando me sale. No sé lo que no sé. Debería guardarse, eso es lo que debería pasar. No quiero intentarlo por ahora. Quiero avanzar un poco más todavía. Ahí está el otro portal. Eran 3 portales, si no me equivoco. Parece que ahí está el dungeon del boss, parece, ¿no? Por lo que vi. Pareciese ser. O sea, no sé lo que hay abajo, tengo que ir a ver. Primero vamos a acabar con esto, yo creo, y luego veremos. Creo que esta era la moneda que no había podido sacar, si no me equivoco. Whoever left this chest unlocked. O Thank había otra moneda, ¿no? Que estaba como escondida en un... Sí, estaba escondida como en la muralla. Esa fue la única moneda que no he podido sacar. Me parece que sí. Ahora, no sé cuántos trozos de madera habrán, pero ahí hay otro trozo de madera, o sea que podrían haber más. Y claro, esta es la entrada al boss de aquí, esta parte de acá. Y son 3, ¿no? Tienen que quedar 2 de 3.
Supongo que ya en el piso de abajo habrá algo más. Pero vi una madera allá abajo. No sé para qué son las maderas. Pero es como raro porque está súper alejado. Tiene que haber algún lugar que se pueda entrar por acá, ¿no? Creo yo. No sé, no tengo idea. Tengo 7 vidas. Mejor no puedo estar. Esa es la última. Antes de irse a la camino hacia el boss. Ahora, This will give me a better deal. lo que no puedo encontrar, porque no lo puedo encontrar, es lo otro, que uno de armadura, nada. Lo que no puedo encontrar fue el lugar como para entrar a ese, a sacar esta madera. Tiene que estar por acá en algún lado, o sea. Que no sé para qué sirven, ¿eh? Tengo 2. Pero... por ejemplo, por acá tampoco se puede. Por acá tampoco. No sé, ni idea. Y tampoco sé, como dije, para qué sirven. No creo que se entre desde acá, honestamente. A ver, dale. No sé qué me espera, pero... este es el primer boss. Intenta tocar los botones que hay junto a la reina. Podría ser útil. Okay. Los botones que están junto a la reina podrían ser útiles. ¿Qué botones hay? Estos de acá. Madre, ok. No la voy a contar. Pero, un segundo. Entre más lejos, menos probable que me pegue definitivamente. Wow! Pero los botones... los botones no sé, a ver. Me tengo que alejar lo más posible, yo creo. Es la única forma de poder ganarle. Estos botones de que sirven. Ah, so delicate. No. No, voy a morir. El problema es bastante difícil, la verdad. Voy a ser honesto con ustedes.
No me lo imaginaba así. O sea, me lo imaginaba un poquito más fácil, ¿no? Pero bueno, no. Y tampoco, o sea, solo puedes llevar una poción. Una. Oh, madre. It's payback time. O sea, supongo que mientras que tenga vida no hay problema. Porque podré... Ah, ya entendí. Claro. Ya entendí. Definitivamente te da una ventaja esa weá. Retreat! Now that Madre. won't happen again. No lo había visto, Dios. Ah, pero ¿dónde está el botón? Run! Madre. Esta mierda sí que es difícil, viejo. The ¿Por qué? return. Porque resulta que Retreat! tiene las flechas. Oh, madre santa, no voy a perder. Back alive. Tiene los Run! botones. ¿Cómo? No puede ser, hermano. Help me! Es demasiado pendejo, voy a decirlo. No. Es demasiado, hijo de puta, esta wea. Qué difícil, hermano. It's payback time. Sí, o sea, ya limpié todo el dungeon, ¿entienden? No tengo dónde correr, o sea... No tengo dónde correr, o sea... El único lugar donde podría ponerme es donde estoy yo ahora, porque... Realmente... Si no me van a matar. O sea, me van a matar de todas maneras, pero tengo otra vía más donde podría matarlo, ¿no? Entonces, lo importante es juntar vidas para cuando llegues al boss, porque... Back Y alive. centrarte en matarlo, porque si no... Long live the queen. Caga. ¿Y te da algún beneficio? Creo que no. Ah, ok. ¿Qué dice esto? Inflige daño a un enemigo, te otorga el 10% de probabilidad de añadir un efecto de veneno. Puede ser. I could do worse, I guess. Ahora, el 20% de velocidad de daño igual es muy útil. Ahora, envenenarlo igual me sirve. What's this garbage? Pero 10% de probabilidad no creo. No. ¿Que no hay ciudad, no hay nada? Ah, no, parece que no. Ya entiendo. Esta modalidad es del castillo. O sea, eso quiere decir de que voy a ir subiendo, digamos, de piso en piso, ¿no? Supongo. ¿No? Creo yo. A ver, un segundo. I haven't tried a custom campaign on this one, but the Path to Sorrow looked interesting because it was mentioning the Moon Temple, which
in the Sun Temple, it talks about that being kind of part of the path that you got to go to, so it seemed kind of natural. Probably going to be short, something we can do in a couple hours or so. It's also trying to test, I don't know if it's an issue with Twitch, the internet service I have right now. A ver, me voy a salir, espero que no se pierda el guardado, voy a salir. Cargar. Este es 1 hora y 55, estos son 6 minutos, eso da lo mismo. Quiero entender un poco esto. Esto es lucha y ábrete camino para llegar desde abajo hasta lo más alto del castillo Hammer. Ya, eso es lo que estamos haciendo. Pero que, o sea, me estás diciendo que solamente... A ver. Third, use and sometimes when you're playing with other. Person. Okay. Yo creo que... Yo supongo que, o sea, la torre es claramente, no es una historia, es solamente llegar hasta lo más arriba. Supongo que la historia sería esta. Probablemente solamente esta, creo yo. Probablemente. Quiero ver, porque una es solamente... es solamente subir por la torre, digamos. Yo bajo la montaña hacia pequeño de para extraer tesoros para proteger camina del duque de no guión registro.
Que tú nosotros. Ya. Okay. Yo creo que me siento como. Me siento como Warlock. con. Priest! Sorcerer! Con este, la verdad. Base de la torre de Campbell. Esto ya es. Yo creo que este es el modo historia, este. Creo yo. Porque yo he visto gente Let's see what you have to offer. que juega un modo historia. Cuando descubres algo nuevo es posible que aparezca el tutorial ya. Ahora conozco a todo el mundo, pero estos lares siguen mucho más y ahora te conozco a ti, detalles. Que dice el alcalde Mitchell Rose está haciendo todo lo posible para restaurar a su pueblo. Rose escogió a Lance Grace como prefecto del pueblo por su capacidad de administración y organización. Al parecer el herrero John Snow tuvo un pasado complicado antes de decidir venir aquí entre nosotros. Tengo entendido que el maestro del gremio clown es una especie de hada sin reino, pero imagino que eso ya lo sabía. Es el mercader de la reina de presumo limpio de presión. O sea, bueno, te explican más o menos quién es quién. Comerciantes, hay varios tiendas en el juego, algunas tiendas. Ok. No tengo dinero, así que como que hago lo mismo. Entonces, ok. What a sorry sight of a Bueno, village. no tengo nada, o Maybe sea, we hay can varias rebuild. opciones en el juego aquí. ¿Qué es esto? Hace años esta fuente estaba llena de agua. Como puedes ver, la fuente está vacía, la única solución es volver a llenar esto así. Con agua, si encuentras un cubo y haces que la fuente recupere su esplendor, pues te lo agradecerá mucho. Buen día, te doy la bienvenida a Blender y vienes a buscar la aventura aquí. Llegaron aquí hace mucho tiempo a intentar recuperar la viaje de gloria después de la zona de 10 años. Una malvada se apoderó de la torre ceremosa y los minerales que hay debajo de ella. Se tuvo que abandonar el pueblo, ya que el acceso a las minas eran fundamentalmente para subsistir. Con tu ayuda confío en que podamos restaurar esta zona y hacer nuestra torre. I'm in for a good deal. Y estos son todos, más que todo, mercantes, ¿no? Para que uses las piernas cuando tienes portales mágicos y accesorios. El sueño de cualquier vago que se parece. El portal mágico te transporta de inmediato a una ubicación a otra. Sin embargo, antes de usar tendrás que desbloquear otros portales. La torre, si has desbloqueado varios, también podrás escoger el destino utilizando las runas que alrededor por portal hay ascensores un pelín menos elegantes que encontrarás en varios lugares de las torres para transportar minerales y otros objetos pesados, pero ahora está todo roto, así que enviaron allí a varios técnicos y todo llevaron correspondientes cajas de herramientas, pero no han vuelto desde entonces. Quieren terminar su trabajo, tal vez te sustituye algún día si no pudieras usar el portal mágico. Ok. Salir de una planta también te permite aguardar la partida. Okay. Vigilar la entrada hasta que tu regreses como siempre. No temas que la entrada se derrumbe, no debería de haber ningún problema, así que podemos volver cuando quieras. Eso sí, cuidado con las cosas que hay suerte. Solo quiero ver y hablar un poco con esta gente y ver qué me dice, porque la verdad que no sé, algunas cosas son recién llegadas. El objeto especial a los que solo pueden llevar superados y ya tienen. Hola, soy Mario, puedes llamarme, serás que tengo un consejo muy triste para que aprendas a tratar con la. Porque emana algo extraño y no me refiero a la colina que usa. Te venderá objetos, pero si tienes uno tuyo y ya en la mano te quitará la tuya, eso ya lo sé. Veamos.
este weón tiene un signo acá, pero hablé con él y la verdad que no me dio mucha información. Solamente me dijo lo del pozo, ¿no? Este también tiene otro signo. Pero acabo de salir de las minas, no sabes cuánto me alegra de seguir un día. Vine aquí para trabajar honradamente para ayudar a mí y a la sociedad extraña mirar al gente. Sin embargo, el paso después de empezar aquí una garrapata a lo lejos como varias más que curarme, volví corriendo aquí sin eliminar todas esas garrapatas de la mía, además de otras bestias peligrosas. Volveré para terminar con el trabajo. Ok, por ahora no hay mucha información, o sea, hay información, pero no todos tienen miedo a las minas, eso es lo que entiendo. No te interesan mucho las minas, así que avísanos si te encuentras algo. Tener tantos focos mineros es un problema muy grave para nosotros. Y aquí este pasaje solía conducir al famoso templo de la luna de Grecia, sin embargo todo ok, uno de los secuaces del primer mago de hierro llamado que ha huido del templo de la luna y ha logrado llegar hasta aquí. Intenta perseguirla con mi lealtad. No sé, pero que bien esto utilizó uno de sus hechizos para hacer que el hielo se colapsara un poco por poco, pero comenzó el destino de cimiento bien como para saber que pasa por ahora. Entonces yo de aquí nada me interesa. O sea, bueno, está cerrado el portal, ¿no? O sea, la parte para cruzar por ahora. Let's see what you Yo have to supongo offer. que todo se basa en que yo vaya a la mina y vuelva, una cosa así. Será por etapas, supongo, ¿no? Porque no veo... Bueno, todo se basa en la mina, ¿verdad? All right. We'll start from the bottom, and we are heading for the top. Ok, bueno, por lo menos el otro es una torre solamente y te vas haciendo más fuerte, claro. Pero solamente una torre, o sea, digamos que supongo que serán un par de horas, no creo que sea muy largo. Este ya es un poco más diferente porque tienes que llevar a la ciudad en sí. Y ya, es diferente, digamos. Ahora ya entiendo cómo funciona el juego. Básicamente todo funciona con oro, o sea, no... Pero prefiero hacer este que la torre. Yo sé que avancé en la torre y todo el tema hace como 2 horas más o menos. Pero no voy a perder lo que avancé, o simplemente quiero otra partida guardada y ya está. No voy a... Como dejé a perder lo que ya hice. Más adelante tal vez lo vea, pero por ahora quiero ir por un poco por... No sé si decir historia, porque en realidad no es, o sea, hay una historia muy vaga de esto, en realidad. Pero por lo menos acá hay una ciudad y hay algo más que hacer, digamos. No solamente matar monstruos, digamos. Parece que hay que reconstruir edificios y entre otras cosas. Entonces, veamos qué Save. onda. Y... Ahora lo malo es que I love diamonds. estoy... y elegí una mujer. Madre. No importa, no me molesta. El tema es que, claro, no estoy tan fuerte por ahora. Y definitivamente me van a violar si es que me pegan. O sea. Claro, o sea, podrías terminar la torre si quieres al principio. Como ya va a depender mucho de lo que tú quieras hacer. Pero yo prefiero partir por esto y luego ver la otra historia y al final ver la torre, yo creo, porque siento que la torre es como lo menos interesante, la verdad. Es como más, o sea, me gusta mucho el juego de por sí, cómo está hecho, ¿no? Pero es como más como ir y matar simplemente, ¿no?
Es I'm diferente. going to be rich! Tengo muy poca vida. Por lo menos en este no me han botado manzanas hasta el momento. Por lo menos. Ahora quiero buscar una cosa antes de continuar. Ooh. I think there's a repeat. Learn patterns, learn all that, repeat. Get better stats and all that. Repeat. So yeah, that's why I'm not 100% sure about that. Oh yeah, and then after you beat it, go do the new game plus. Numerous pluses. Things get harder and harder. Yeah. But anyway, Castle Hammerwatch. So we have... Anyway, we're going to start with Castle Hammerwatch. I really like the first level and the feel of the... Because keyboard... Because it's better for control. The whole... keyboard only thing was a bit eh. But yeah. Anyway. So Hammerwatch. So we have, yes, the Strathlock Tower. Custom scenarios. That I don't have my custom scenarios. There were some decent ones. Like I remember someone tried to make the Eye of the Beholder campaign, but they only got really like the first level and a few of the enemies. The rest of it was shit. Sort of like how Legend of Grimrock and how, yeah, the first of it's not bad, except for you have the entire campaign. You just didn't make models and you didn't replace spell enemies, and yeah, it wasn't great. Anyway, so here's the thing. Castle Hammerwatch is fine. Sun Temple is... it's hard. Like regular Hammerwatch is pretty easy, honestly. For the most part. Compared to, well, for the starting point. Sun Temple is like, yeah, you have a lot less health, a lot less healing items, a lot less lives, a lot less everything. Not great. Of course, I don't know what we have for that, so yeah. Anyway, we're going to start with Castle Hammerwatch. Game server. Find your way from the bottom to the top castle. So let's accept this. We're gonna play normal. The
you know, a wizard. Are we gonna? So, I'm professional. I don't need a little code. Let's go, baby. Do we have a heals or something? That's the big one. Okay. I need a heals. We need to find somewhere heals. Let's go, Simple it baby. is. It's a gem, a great roguelike experience that shows us all that it's good mechanical thoroughness that can capture our attentions, not overly pretentious. So you're aware, I'm covering the main game, not the DLC. The core experience, though, is so solid, I think it navigates through our them collection. Some areas, plays are helpful to distinguish them, etc. They sorcerer does, taking on the create a or in the building. These level points can also be used to empower different items and other such uses, though they will all contribute to making you stronger and more effective. Spent to further upgrade their abilities and their passives, you add them to your guild, unlocks them and more effective. Character contributes. You can play as a ranger if its levels, which get progressively more difficult. However, in order to unlock many of these upgrades for purchase with money, on the treasure, it rewards more difficult. So you use damage fires that and negative, or you could back to town. So enough about the town level containing in your run gold played at the top acquired goodie. I fights that top down everything from providing the quiet chest go to most effectively and take you to the Muy buenas a todos, soy una de en español que no están. ¿Qué anda? A medida que todavía a lo mejor más adelante según hay más gente. Ya iremos viendo. Antes que nada, lo tengo en español porque me he descargado desde la Word. Vas a tener que pasártelo con todo lo que conoces, así que tampoco hay que hacer eso. El primer personaje va a ser el hechicero, que a mí me gusta. Todos estos nos dice que quiere influencia. Tenemos aquí nuestra primera moneda. Después de utilizar el Hey folks, this is Vince with Dan's Gaming Addiction, and welcome to DGA's Heroes of Lotus. In this video, we're going to be talking about setting up for a run. What should I bring with me into my current run? Well, in order to answer that question, you need to ask yourself, what do I plan on doing? Ya, bueno, no estoy muy seguro. Creo que estoy bien. Pero no estoy seguro, veamos. No estoy 100% seguro si estoy bien o no, honestamente. O sea, tienes la torre que es solamente, como dije, matar hasta llegar al final. Esa es la primera. Luego tienes este, que es creo que es una ciudad que tienes que ir mejorando. Y el otro, el Sun, dicen que es muy difícil, pero como dije, no lo tengo muy claro todavía, o sea, no, ni idea. Todavía no lo tengo claro.
Quería entender un poco cómo era, o sea, pero no hay, o sea, realmente no hay videos de este juego, hay muy pocos que te expliquen, digamos, en qué consiste cada cosa, realmente no. Pero bueno, yo creo, supongo que le daré a esta parte de acá y veremos qué pasa. Es lo que supongo. No pierdo nada probando la ciudad, digamos, ¿no? Pero, o sea, voy a perder horas, sí, voy a perder tiempo, pero que es muy valioso, pero tiene que haber un modo historia, supongo, ¿no? No llego a pasar acá, creo yo. Ahora hablaron de minerales, ya recogí un mineral, por lo menos. Habría que ver. Ahora parece que el primero es Hero Watch. Parece. Este sería como el segundo, si no me equivoco. Pero no estoy 100% seguro. Es como... Quiero probarlo, quiero ver qué onda, me gusta, como dije, me entretengo bastante. Pero quiero que tenga historia, porque si va a ser infinito, no jugaría este. No. Pero no quiero que sea infinito. Ahora, según yo no es infinito, pero veamos. La torre igual tiene una cantidad de duración, o sea, porque es hasta que llegues hasta el final, ¿sabes? Me pego más. O sea, las mecánicas básicas las conocemos, pero más que eso no. Pero me parece que este, como dije, es el modo que estoy buscando, creo. Me suena como un modo de historia tal vez. Aunque claramente la historia en este juego es bastante vaga. Pero da lo mismo, mientras que sea entretenido. The key works here. Da igual. No pasa nada. Ahora, igual puedo volver a la torre cuando quiera, ¿no? Que eso es lo genial. O sea, en cualquier momento puedo volver a estar ahí. Ahora, antes de ir por ahí, quiero ver por acá. No sé. Tengo 2 vías solamente. ¿Y esto qué es? Esto sube, ¿no? Sí, sube. O sea, hay un cofre. Lo bueno de esto es que te marca dónde va a caer. Whoever left this chest unlocked? Thank you. Así que eso lo hace un poco más fácil. Ahora, acá abajo había este señor de acá. Hay que descender al abismo antes de subir al cielo. Te sorprende encontrarme aquí, no te preocupes, me las puedo arreglar con unos bichos de tamaño inusual. Desde que los mineros abandonaron los túneles, estos pasajes han vuelto un tanto inestables. Algunos hasta se han derrumbado, no te preocupes, no hay nada de que no funcione con cartuchos de dinamita. Bueno, no tengo dinamita todavía, así que... Y supongo que los secretos serán iguales, ¿no?
No creo que cambie. Ahora, habló de dinamita. Yo tengo acá 0 cartuchos de dinamita, ¿no? Y no tengo la llave para abrir esto. Esta es la salida. Aquí hay una bajada, ¿o no? No. Ahora, no es necesario pasar por ahí. Está cerrado. Necesito hacer un explosivo de minero para eliminar estos escombros. I will remember this place. Entonces necesitas dinamita sí o sí. Y acá no puedes pasar por ahora, o sea. ¿Para en algún momento para esto? Sí, para. Ow! Took an arrow in the knee. Let's see what's inside. Madre santa, 999. En serio. It's payback time. ¿Cómo te va a pegar 999, hermano? Quiero creer. O sea que aunque tuvieses más de 900... No. El máximo debe ser 999. O sea, no tengo cartuchos de dinamita, así que como que ahora no. Veamos si es exactamente lo mismo que el otro, porque pareciese que es muy parecido al otro, ¿no? La diferencia es que está la ciudad y obviamente esto de acá solo se puede abrir con dinamita, ¿no? Ahora, no he visto ningún secreto por ahora. Ahí hay dinamita. Podría bajar y poner la dinamita del otro lado, yo creo. Para poder abrir la parte de abajo. Now this will lighten up the mood. Yo creo porque tenemos 2 dinamitas. Damn, that hurt. Madre santa. O sea, igual voy a bajar, pero primero quiero... No puedo creerlo. That won't happen again. Bajemos. A ver. Veamos.
Ay, se pone automática. Ahora van a seguir saliendo si es que no los mato. Así que... Die already, you scum! I have no mana. Serves you right. Objetos protegidos. Veo. Ahí hay agua, o sea... Tal vez eso pueda ayudar a la ciudad, no sé. Veo. Igual estamos, yo supongo que recién comenzando, no tengo idea. Necesito un cubo. No tengo un cubo. Ok. Voy a lijar. Bueno, pero hay uno en el primer piso, o sea, tampoco que sea perdible, honestamente. Se puede subir por acá o puede subir por allá. Ahora no tengo una llave para bajar. Tengo 4 oricales. Ya. Supongo que esto conectará con lo otro. Con el piso que ya había ido o no. Tal vez no. O sea. Ahora esa llave podría abrir el piso de abajo también. No tengo idea, veo. Y tengo solamente una dinamita más. Y tampoco es que tengamos. Pero hay dos, o sea, hay como 2 segundo piso, creo, ¿no? Me parece. Eso es lo que creo, pero no estoy seguro. Tal vez el otro era un tercer piso, no sé. No me van a matar, me van a matar. Por meterme así, la cagué. Oh, casi la cago, tengo 5 de ellos. El veneno me llega y me hace miedo. Ay, ay. Madre, madre. ¿Qué tal, Benny? ¿Cómo estás? Sorry si no te hablé, hermano, no me había dado cuenta. Ah, me van a matar.
¿Estás ahí, Benny? O ya te fuiste. It's time to destroy. ¿Cómo va, viejo? A ver, quiero ver eso porque tú me dices que no se me escucha mucho. A ver. Quiero ver qué tal está el volumen, porque no. A ver. Aló, aló. A ver, aló, aló, aló. Aló, 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 aló. Aló. Aló, 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 aló. Aló, 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 aló. Debería escucharse. Aló, aló, aló. Aló. Aló, aló, aló. Se escucha bien. Ahí se escucha bien. Debería escucharse, o sea... No deberíamos tener problemas de audio, ¿verdad? Tengo un buen micrófono. My journal is up to date. Let's see if a key works here. You're safe to head back to town now, madam. Ajá. Hola, soy Liana y gracias. Y puedo volver al pueblo, preparar más cuestiones, tomar cortitos. Menudo fastidio, quedé atrapada aquí mientras venía a recoger más de estas adorables chicas. Como recompensa para tu habilidad. Ok, bien. Ajá. Una poción. Sí, que me parecía raro que no se escuchase, o sea... En serio. El micrófono es súper bueno, o sea, no... Lo llevo usando años. Y tengo la nueva versión, de hecho, me compré la nueva versión también. Puede ser. I will remember this place. Puede ser. Puede ser. Pero la idea, bueno, la idea es que se escuche, ¿no? Igual tampoco es que haya mucho ruido, honestamente. Hay poco ruido. Veamos. O sea, sí, en mi casa hay ruido, pero es normal, digamos. Es una casa, tiene que haber un poco de ruido. Pero el sonido de mi voz debería escucharse bien, ¿no? Eso no debería afectar, ¿no? Eso es lo que digo.
Pero qué bueno que ya puedas escuchar. ¿No? Bueno, entre más oricalco, mejor, ¿no? Que esto creo que es oricalco, si no me equivoco. Veamos. Ahora, el tema es que aquí nadie te vende, o sea, tienes que salir fuera de este lugar para que te vendan. Ahora, eso me lleva hacia abajo. Esta weá está bastante rara porque hacia abajo... Qué raro, ¿no? Que me lleve hacia abajo. O sea... no sé. Acá había piedra. Let's see what we have here. I'll take that. Y eso, o sea, igual que Mara usó una llave de oro. Ahora, el tema es que, claro, salir de acá para llegar a la base o a la ciudad va a ser complejo, yo creo. Oh, ayuda. Ayuda, madre santa. Bueno, vamos bien. Veamos. Ahora, 1200 de oro no es nada, prácticamente. Es muy poco. ¿Te puede servir de algo? Sí, pero es muy poco, la verdad. I'm best friends with all diamonds. Safe. ¿Cómo llego? Qué raro. Me parece un poco extraño eso, ¿no? Algo tiene que haber para poder llegar, porque no tiene mucho sentido no poder llegar ahora. Porque hay dos, de hecho. Pero no se puede saltar, así que... Ahí viene, mira.
Veamos. Ahora, lo que no sé son los cofres. Eso sí no lo sé. O sea, los pasadizos secretos se ven, se ven, o sea, están escondidos sí, pero igual se ven, se llegan a ver, digamos. Ah, y esto da vueltas, ¿o no? Parece que sí. Parece, ¿no? Can never have too many diamonds. Sí. Supongo que más adelante sacaré alguna habilidad que me permita poder cruzar o algo así. Por ahora no he visto ningún secreto o ningún pasadizo secreto. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás, hermano? Bueno, por no estar en todos estos días. Tranquilo, viejo, todo bien. Si no pudiste antes, no hay problema, hermano. Se entiende. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? Hay un bicho más fuerte aquí. Madre. Hay un bicho más fuerte. ¿Cómo estuvieron los días de vacaciones, Santiago? No es buena idea. No es buena idea. No es buena idea. Eso me va a matar. Si que me tiro contra él me va a matar. O sea, todavía no estoy tan fuerte como para poder matarlo, la verdad. O sea, no. Esto siempre es igual. Me encantaría poder mover el mapa, honestamente, pero no se puede mover, parece. Por lo que me doy cuenta, no se puede mover. Sería espectacular poder mover. ¿Y qué pasó con Dragon Ball? Ya me lo di vuelta. Te saliste muchos días y ya me lo acabé. No voy a seguir jugando Dragon Ball si ya me lo di vuelta, la verdad. Yo soy de darme vuelta un juego y me paso a otro, o sea, no voy a seguir, o sea, no tengo ganas de jugar Dragon Ball, no tiene sentido, la verdad. Ya me di vuelta toda la historia completa, me di vuelta los DLCs también. Me di vuelta todos los DLCs, la historia, todo. Saqué todos los logros. Yo había logrado todo, así que lo dejé. Como digo, no tiene mucho sentido jugar algo que ya te diste vuelta. No soy del Game Plus, por ejemplo, no me interesa. La verdad.
Y hoy día recién empecé con este juego para ver qué onda. Y me parece entretenido, pero tengo que saber un poco más. O sea, todavía estoy empezando. O sea, no entiendo muy bien todavía todas las cosas. Hay cosas que no entiendo. Iba a jugar Uncharted, pero me dio flojerita, la verdad, me dio un poco flojera jugar Uncharted. Ahora, este mapa es muy grande porque realmente es muy grande. Ay, el puente está roto. Supongo que todas esas cosas las podré reparar, pero no tengo idea con qué, pero yo creo que se puede. Y acá hay una llave. Necesito hacer un explosivo de mineral. Ah, pero no tengo. No sé cómo llegar, o sea, hay cosas que todavía, como dije, no sé. El puente está quebrado. No se puede entrar. Ay, ¿cómo que? Es que me encantaría poder mover el mapa. No entiendo por qué no se puede mover el mapa. Controles. No se puede. No se puede. Como para ver qué es lo que me falta. O sea... Ah, claro, pero hacia abajo está el bicho ese que me mata. Yo creo que voy a volver a la ciudad probablemente. A ver qué me dicen. Es que no hay... Lo único que como que encuentro raro de este juego es que no veo misiones secundarias, no veo nada de eso. Es como raro. Es como que llegas al pueblo, te dicen que está la cagada y ya. Eso es todo. Pero nada más, si te dicen que este mineral de aquí es muy útil para el pueblo, ¿no? No, ya no sé dónde está la salida, la verdad. The key works here. Ah, ya. A ver. Veamos esta parte de acá. Ahora, aquí hay que pensar bien, porque... Oh, madre. Estoy hablando de que hay que pensar bien y me mata. The return. Qué perro. Ay, Dios santo.
Y es solamente para abrir el cofre. Y el switch que está ahí. I will remember this place. Ok. I'm dying! De buena. No te mueras, no te mueras. Tengo una llave de plata. Y es todo lo que tengo. Ok, no me había dado cuenta que te podías curar con los hongos, me acabo de dar cuenta. Bueno, usaré esta llave nomás. Let's see if the key works here. Let's teleport. Lo que no sé es dónde me lleva. No creo que pase nada si es que bajo, ¿no? No. El problema de estos lugares es que son bien hijos de la verga. Tienen switch, ¿no? Tienen lugares escondidos. Pero me van a matar, yo creo. Yo creo que me van a matar, o sea, voy a terminar muriendo. O sea, sé que este juego no tiene los mejores gráficos del mundo, pero es igual entretenido. A mí me parece bastante entretenido, la verdad. Ahora, como dije, todavía no sé muy bien de qué va todo esto. Es que tengo que seguir jugando para poder saberlo, porque la verdad, por ahora no sé. Como para poder entender más, he tratado de buscar videos, pero no encuentro. No encuentro videos, o sea, hay muy pocos videos de este juego, la verdad. Yo supongo que esta es la campaña, pero no estoy seguro. Si no es la campaña, no sé, voy a tener que jugar el otro entonces. Pero se supone que tiene una campaña. Es lo que se supone, pero no sé. Yo no juego juegos sin campaña, la verdad.
Veamos. No sé qué más puedo hacer, o sea... No tengo todo abierto, me falta muchísimo. Muchísimo. Y llegar a estos lugares me va a matar, yo creo. Me tira una flecha. Que al medio no pasa nada, pero... Después igual hay una flecha que va hacia arriba. Help me! Whoever. Ay. Quería presionar el botón, hermano. Back alive! Ahora, ese es más difícil, diría yo. Este de acá es un poco más difícil. Y ya no tengo vida. Puta madre. No puedo creerlo, madre. Madre santa. Y que... No me digas que perdí el cofre, no me jodas, tío, por favor. Ow! Took an arrow in the knee. Let's Abre. see what's inside. My journal is up to date. Y la salida creo que está acá, ¿no? A ver. ¿Qué es esta weá? Veamos. No quise entrar a ese portal, pero bueno. Resultó ser que... I'm in for a good deal. Entonces quiero entender qué es lo que hay que hacer. Ajá. Ajá. Yo creo que nada acá es importante por ahora. ¿Qué es esta? Oh. Esta es la fuente de agua que no... Oh. Let's see what you have to offer. Es como súper raro, honestamente. Es súper raro. Muy raro. Porque no hay... No sé, no hay como nada específico. De hecho la tienda ni siquiera vende algo. No vende nada.
No entiendo cómo funciona. I'm in for a good deal. A ver, veamos. Proporciona herramientas y equipamientos especiales para la herrería, lo que te permite aprender habilidades ofensivas básicas. Con este título puedes vencer a máquinas de entrenamiento. Tiene habilidades defensivas más avanzadas, deberéis proteger las frutas. Está bien, Nakute. Proporciona habilidades básicas a la taberna que te permite aprender habilidades relacionadas con tu bienestar. Proporciona sombreros y túnicas. Mejora la tienda, lo que te permite comprar equipamiento de calidad. No, en realidad simple, yo creo, por ahora. Yo creo que junto, porque a ver, si la herrería me permite entrenar, ¿no? Es como... Let's see what you have to offer. Pero ninguna tienda me vende nada por ahora, o sea, por eso digo que me hubiera gustado que hubiese alguna especie como de tutorial o algo, la verdad, que te expliquen algo. No te explican nada, absolutamente nada. O sea, te explican lo básico, pero nada, no es nada. Supongo que esta es la herrería, ¿no? El detalle es que no entiendo, porque acabo de pagar 4 piedras por la herrería básica. Y... pero, ¿dónde está la herrería? O sea, tengo plata y todo, pero no puedo gastarlo. I'm in for a good deal. No puedo gastarlo tampoco. Lo que pasa es que tienes que mejorar las cosas para poder gastar. ¿Será esto? Esto yo creo que es. O sea, estas dos cosas me sirven. La verdad. Por ahora. Por el momento. Porque ese bicho de arriba me iba a matar, o sea... realmente. Aumentar el alcance y aumentar el daño es básico para este juego, la verdad. Es completamente básico. Aunque igual o sea, este es el primer dungeon, ¿no? Y es bastante grande, honestamente. Es bastante grande. Es enorme. Die already, you scum!
Sí, no es un boss ni nada, pero igual pega. Was that your best? Pathetic. I will remember this place. Let's see what we have here. Acá hay dinamita. Ahora, es bien cabrón esas partes de ahí, honestamente. Bien cabrón. ¿Y esto qué haces? Esto sube. A ver. Hey guys, today we're going to be talking about Here's the Hammer. Estoy seguro que se llama así, a ver.
Estoy un poco confundido porque no estoy seguro porque... ¿Cuál es la diferencia entre este y el otro? Bueno, veo que hay una cantidad de diferencias, pero... abismal. Tal vez este no es el que yo debería jugar. No estoy seguro, weón. Hola, ¿qué tal? Soy el maldito y ya simplemente multijugador, cargar partidas simplemente y opciones del juego, así como... Entonces, estamos en el menú principal del juego, tenemos modo aventura simplemente, que sería el modo campaña. Y eso es que configuraciones gráficas, tanto la de poner cuadrados, lo voy a dejar. Es que podemos movernos ya, no lo conseguirás, vaya ánimos que me dan. Podemos romper algunos de formas correctamente, pero no contaba con enchiladas ultra picantes. No sé, sigo pensando de que... todo el mundo habla del otro juego. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Que el vato arranque. Want to film as my next video yet? I think I'm gonna try to hopefully film something tomorrow though. So yeah, so I don't know if I'll stream tomorrow or not. I might still try to, we'll see. Would I mind checking your Instagram DM that you sent me when... Oh yeah, sure! You said your username is _Carter326. Sure! Estoy en otra, a ver. Esta van a querer. Tal vez este yo creo que no es el juego, o sea, siento que hay uno que es más antiguo que
que tal vez vale la pena, o tal vez Hey guys, you too, welcome to the video. Yeah. Today we're going to be talking about some things I wish I knew when I started really Hammerwatch. So this is going to be for some beginner players, nadie habla sobre intermediate or advanced players could maybe benefit from this. nadie habla sobre este juego que escondo And you yo, can la also take verdad. this as like a general tips and tricks. It's all the same thing, but basically No tengo muy claro. 10 things that I wish I knew when I first started the game. Number 10. Alright, I'll start off at number 10, and this one is basically going to be game settings. So first thing you can see my current resolution, how far I can see on the screen. It's not super straight. I can see basically to this wall. And we'll line that up just so you can see the difference. I'll go into the game options. Entonces, déjenme ver una cosa. Options. I'll change the resolution. So this is on the max resolution. So there's line that's. So what happens when it's just on the user skills? So that may, go get spam where they can hit you enemies. So, or maybe hit them that you. So if they're spawn the north like walls in the pyramid and monsters in the tower only exist in the tower. Is going into the tower in my time. Sí, yo creo que va a jugar este, o sea. Just because. Lo que pasa es que este de acá no tiene una historia, no tiene nada. Entonces es como que. Y aparte nadie habla. No sé, es como raro, la verdad. Déjenme ver una cosa, por favor. No estoy muy seguro, como dije. Como que pasó muy desapercibido este juego. Todos hablan de Hero of Hammerwatch, pero nadie habla sobre este que es el Anniversary Edition, digamos. Rated T. Es como solamente entrar, digamos, y hacer la torre. Es como lo único que tiene esta weá. Dice New Companions, puzzles and more. A ver, vamos a buscar Hammerwatch Review, porque parece que no existe un review del otro. Hello, this is Photography Gamer. Welcome back to the channel. Today I'm reviewing Hammerwatch for Microsoft Windows by Steam. It's also on PlayStation, Xbox and Nintendo. Hammerwatch is a hack-and-slash action-adventure game developed by Crackshell. The game can be played solo or in co-op. So what is it like to play? Well, you start by selecting your class from knights, brave archers or wizards. Then you're off into the dungeons to fight your life. Controls are pretty basic. You've got standard attacks per class, 3 skill option slots, the ability to strafe, use potions and a helpful map. You've got a red health bar and a blue action point bar that relate to your skills. So gameplay, very basic. If it moves, kill it before it kills you.
The volume of enemies is immense, with all manner of creepy crawlies or zombies to eradicate. You'll be exploring dungeons, killing, looting treasure, finding keys, solving puzzles, and avoiding deadly traps. The game involves a lot of backtracking to find the keys that you need. You can visit traders, get these new combos that really do help and make combat so much more entertaining than they are in the first sort of half an hour or so. And game wise, it saves every time you go from one floor to the next, or at least useful checkpoints. But back to the enemies, the game features spawn points, which if you don't destroy, means that you'll just face a never-ending stream of foes. And the volume of enemies on the screen can be absolutely ridiculous if you're not careful. But you've always got your extra lives to continue your journey. If something like that was a problem, or the bosses take their toll. The bosses are also quite cool as well. The game was designed to be played in 4-player co-op, but solo is also a good option, I would say. Game modes include Castle Hammerwatch Campaign, which is the main sort of chunk of the game. Then there's a DLC, Sun Guardian Campaign as well, both of which offer a slightly different challenge. Not that different, slightly. Finally, it's worth pointing out this is not a procedural game. The levels are designed from the ground up, and they're very well thought out, complex, and very enjoyable to play through, I would say. Makes a really nice, refreshing break from the procedural nonsense we see almost in every other game these days. Visually, it's a basic retro style where everything is clear, even the characters and the enemies. They're quite small, but you can see them very distinctly. Visually it reminded me of some old classics like Cannon Fodder or Sensible Soccer in terms of the character models, but it's all very nicely presented. The sound effects are suitable, but the music, I would say, is mildly annoying, with only 1 or 2 tracks on loop. Really does start to drive you insane after a while. Okay, what's good and what's bad? What's good? Co-op is a blast, but solo is also a good option. The hack and slash gameplay is very simple, but very addictive. The levels are well designed, the enemies are plentiful, and progression is well paced. What's bad? It does get a little bit repetitive after a few hours, and the music is dire. So what's the verdict? Hammerwatch is a simple hack and slash game that does what you would expect from a decent addition to the genre. Killing enemies is fun, exploring is enjoyable, and the co-op mode is absolutely fantastic. It's a simple game on the whole, but a very playable one, and I really did enjoy it from start to finish. So if you're looking for a good old hack and slash game with good co-op, well-designed levels, and a simple yet compelling loop, Hammerwatch is one for you. So my score for Hammerwatch is 8 out of 10. Okay, that was the review. Thank you for watching. If you enjoyed the video, please like and subscribe. This is Photography Gamer signing off. Thank you. Hey guys, it's LL Ryban here, and today we're going to be tackling the gambling system of Heroes of Hammerwatch. Someone requested this in the comments to see my sheet, but unfortunately I didn't have it. So what I went and did was I quickly went and ran a run on my thief to generate some more ore, and therefore be able to convert it so that we can run these card flippings. What I'm going to do is I'm going to do my very best to flip 10 of each thing, like in each profile, keep track of what the 2 cards were and whether I Lo que pasa es que no quiero jugar un juego que sea solamente, ¿cómo se llama? Que sea solamente, digamos, pasar una torre, ¿me entienden? O sea, no me interesa eso. Es entretenido, sí, pero no, o sea, el único sentido es pasar la torre. Entonces no me llama mucho la atención eso, a mí por lo menos. Prefiero
Prefiero ver esta weá. Y ver qué onda. Veamos. Stop building the nation back to Castle Hammerwatch. Veamos. No, no, just blow the forest tower when the main intent would be restored to the previous glory. Quick kill, then enter into the main and collect all the hours. Your town from the town and all using bolted by items and prayer baits and use to kill the plants again. Level up to unlocking new skills in the gear hall, then much more. Y acá será... Bueno, este es el mismo pueblo, honestamente. ¿No? Como es lo mismo. O sea, me está diciendo exactamente lo mismo. Me está diciendo... O sea, la única diferencia es que acá arriba tengo... Tengo estrellas y tengo esto de acá, ¿no? Como... Muy parecido, la verdad. O sea... Ah, bueno, y acá tienes el mapa, tienes los personajes, tienes los efectos, los ítems, bueno, tiene más cosas definitivamente. Ahora, ¿por qué cambiarían este concepto por el otro, no? Me parece extraño. Estas son habilidades. No entendí por qué cambiaron el concepto, la verdad. Este es el herrero. Ahora, en el otro están activos los lugares, pero no... Igual no te venden nada, digámoslo así, ¿no? Esa es la diferencia. Y acá, bueno, tienes esto, ¿no? Y aquí puedes comprar las llaves. No sé, me parece un poco parecido, o sea, prácticamente es como lo mismo, ¿no? O sea, no es lo mismo porque acá tienes inventario, pero veamos. I think my favorite genre right now is roguelite, which is basically a roguelike with a progression system. I like this because if I take a break from the game and come back to it, I still have that permanent progress that I made, even if the game isn't fresh in my mind. And it means regardless of my skill, I'll still be progressing at least somewhat. My current favorite roguelite is Heroes of Hammerwatch.
It was originally on PC, but then came to consoles, PlayStation 4, Xbox, and Switch as an Ultimate Edition, with all of the DLC included. I don't play PC games usually, so I love when this happens. It's a game I never got to experience until it finally came to consoles as this Ultimate Edition, so there's lots of content to get through. Two things I love about this particular roguelite is that there is a ton of progression in many different areas. There's character progression, building up your town, and other permanent buffs that can be applied, which means it'll keep me busy for a very long time. Yeah. And second, that progression happens very quickly, so you feel like you're accomplishing a lot right from the start. For me, that is really important because if I feel like I'm not making enough progress early on, I'll most likely put the game down with intentions of getting back to it. So Heroes of Hammerwatch is a top-down twin-stick hack and slash that you can play solo or online co-op up to 4 players at once. It's a mix of Diablo and Gauntlet with some roguelike mechanics and procedurally generated dungeons. So first of all, you'll need to create a character. You have several different character classes to choose from. Some of these will be locked from the start, but eventually as you upgrade your town, you'll unlock more classes. And you'll want to come back here to make a character of each class eventually anyway, because as you advance each of your characters, they will provide permanent buffs for all of your other characters. In the beginning, you'll only have a few options to choose from in creating your character, but as you explore the dungeons, you'll unlock new colors to choose from for clothing, armor, hair, or skin. Don't worry too much about designing the perfect character right now because you can always change your appearance later on. So this is what your town will look like at first, but as you progress, you'll upgrade your town and add new buildings. Some buildings can only be unlocked after rescuing their owners from the dungeons. Dungeons which are randomized, so each time you make your way through, it'll be a little bit different. Now, as I said, this is a roguelite. When you perish, you will retain all of your experience and levels, but you'll lose your items and resources. However, during your descent, there will be dumbwaiters every few floors that you can use to send your resources back to town for a small fee. The gold and resources that you have back in town are shared between Segundo. Quiero ver algo. ¿Dónde está lo que está? Lo que está viendo este acá. Voy a cerrar esto, o sea, para poder cambiar el idioma. Entonces, perfecto. Veamos esto. all of your characters, and they can be used for permanent upgrades. Things like defense and attack strength at the armory, more potions with stronger effects at the apothecary, skill upgrades at the trainer, pets that will help you pick up gold and resources, town upgrades, and so much more. I love that the gold and resources are shared between all of your characters because this means if you're starting a new character, you don't have to start from absolute scratch. You have that same pool of money you can pull from to upgrade some of your stats, and that new character will be in your upgraded town. The general store in town also has some additional items which are cheaper,
but they'll only last you for one run through the dungeons, things like keys and then other items that give you buffs. The potions that you own will automatically be refilled before every descent and can be refilled at fountains that you randomly find in the dungeons. If you just look through like the guild menu or some of the player menus, you'll see a lot of different stuff here. There are so many different accomplishments for you to try to complete. There's basically one for just about everything you can do in the game. If you complete enough of these accomplishments, you'll earn a new guild title, which will give you a significant bonus of gold and other resources. And remember how I was saying you might want to create a character of each class for some permanent buffs? Well, with each new boss you defeat, your character will rank up, and as you rank up, that character will provide stronger buffs for all of your other characters. For example, a priest will give everyone health regeneration. A warlock will give everyone magic defense, and the paladin will give everyone additional physical defense after you beat that first boss, and then each boss thereafter will increase that buff. So you'll want to try to make it through as many bosses as you can with each of the character classes. Now beyond those bosses, you can also continually rank up and increase the buffs by completing New Game Plus, New Game Plus 2, Plus 3, infinitely until the game becomes too difficult. In the dungeons, you'll also come across trap rooms, which will award you with a treasure for making it through. Now, don't forget to hit the switch at the end of the trap room to shut it down so you can make your way safely back. There are also secret rooms to discover, puzzle rooms, and hidden switches to open doors. Every 4th floor is a boss battle. Now, as I've said, you can play solo or up to 4 players online co-op. Unfortunately, there is no local co-op. If you don't have any friends to join you, then there are public matches too, and it definitely helps to have other players working together, especially players of different classes. In co-op mode, everyone gets the same amount of ore and gold anytime someone picks them up, with the exception of buffs. For example, if you have a buff that gives you plus 10% gold, then obviously you'll get extra gold, but that isn't taken away from other players. It's just an added bonus onto your own gold. When you open a chest that has a random item in it, then each player gets their own random item from that chest. So you never need to worry about someone hoarding treasure in co-op mode. Another benefit to co-op is that if someone perishes, they can be resurrected one time by another player through soul linking. When this happens, both players will be soul linked, so if either one of you loses all your health, then you'll both go down. Sometimes that one extra resurrection is all you need just to make it to a dumbwaiter to save your resources. You can kind of see how it feels like Gauntlet sometimes with that very zoomed out top-down view, especially when you have 4 players running 4 different character classes. But then it also feels like Diablo in a way with the action RPG elements. And speaking of that zoomed out view though, if you're playing on a Nintendo Switch, it can be a little difficult in handheld mode since everything will appear very small. If you're playing on a regular Switch, then I would recommend playing it docked on a bigger TV, at least in the beginning until you get a feel for everything and what to look for. Then you can switch back to handheld mode. And guys, I haven't even gotten through a quarter of the content here. There are 3 additional DLCs with new towns, dungeons, and additional buffs that you can apply to your characters. There's just a ridiculous amount of content here. I'm actually surprised I hadn't heard of this game until recently, but I'm glad I finally found it. Even Tia is playing it. She's been asking me this whole time to play with her as I've been trying to record footage for this video. Now, one area this game is lacking in is story. Now, I'm not a big story guy anyway. I mostly care about how a game plays. In fact, I tend to skip story elements sometimes, but if you're looking for a story-driven game, this is definitely not that. There's some nice item synergy going on in this game, but so far I haven't had any of those super OP runs that you sometimes get with other roguelites. I think this game relies a lot more on permanent progression, which can feel a bit grindy sometimes, just making multiple runs into the dungeon to collect resources and leveling up. But for me, it's a satisfying grind, and there are a lot of different areas you can focus on too.
You can customize your buffs when you enter the dungeon if you want to focus on gold collecting, experience, item collection, or maybe you just want to try to complete some of the accomplishments. Once you've unlocked the fountain in town, it'll allow you to take positive and negative status effects to change aspects of the game in different ways. More negative effects will give you Yo, hey guys, Weeks here, back with another video. Today we're going to be talking about 10 things I wish I knew when I started Heroes of Hammerwatch. So this is going to be, you know, for some beginner players, but even... Alright, number 8. So number 8 is going to be corner pulling. So basically what that means is you grab some enemies and you go to the corner and you attack at the corner. Monsters that spawn in the temple only exist in the temple, and you have the ones that don't have any icons are going to be the tower. This pyramid is the pyramid, and the little crescent moon is going to be the moon temple. So enemies noted with that only appear in that area, and there's no like overlap. So you can see my attunements are for the tower. I only have attunements in the tower. If I wanted to go and beat the pyramid, I would attune pyramid monsters. I would respec, attune pyramid monsters, and respec back to the tower when I go back to tower, or I would respec to the moon temple when I'm going to do moon temple. So basically, you know, you don't want to be wasting your attunement stars on different areas of the game that you don't go to all the time. So I mostly spend my time in the tower. Whenever I need to, I will go attune either the moon temple or the pyramid, just to make it easier on my characters. This is going to be number 4. Is going to be there are different types of enemies in the game. I find my opinion of Hammerwatch 2 to be very conflicted, because on one hand, I can easily recommend this game to anyone who enjoys dungeons. It can take you about 20 hours to complete, but the game also supports mods right out of the gate, and players can make their own custom maps, which could end up equally taking 20 hours to complete. I think that the main campaign is already strong enough to show the true potential of what this game can. On multiplayer, max players is going to end up. Hey guys, it's LOL_Rybun or Rybun here, and today we're going to be covering a video that should hopefully summarize kind of the content. Ya gente, bueno, voy a empezar con Hero of Hammerwatch y nada, vamos a darle. Si escuchan a alguien en inglés, porque estoy viendo en video, ¿ok? And that is what I will be titling Progression of Heroes of Hammerwatch. Very loosely, what we'll be going over in this video is the very start of the game to the presumable end of the game in my personal experiences, and how I think you progress and what the best things to do are to get further, and everything you can work on to do so. So without further ado, we'll start the video. The first set of progression you can do in Heroes of Hammerwatch is beating the base game. Now to me, the base game implies beating Forsaken Tower, not Pyramids of Prophecy, not Moon Temple, neither the DLC maps, but instead beating the base game map, that is the Forsaken Tower. To beat the Forsaken Tower, there are quite a few things available to you that realistically progress you throughout. First of all, there's leveling up your skills, which includes, you know, the next thing, which is unlocking features such as the Guild Hall, which will allow you to get higher levels on your skills. I personally recommend doing passives and your primary attack over the active skills in terms of early progression, specifically because with a lot of skills, your mana costs will go up and your damage may go up, but you're going to be able to use them less. So if you were able to clear a whole room with that one of that ability before, well, now it just costs more, which means you're less likely to use it more often. So it's usually not as good
as leaving them where you can use them more often in case you get stuck and you need an escape or a heal or something like that. That's not always the case, but that's just my personal experience. I feel like passives in the primary attack have the most consistent benefits to your runs when you upgrade them. The next thing you can do is upgrading any of the things that you unlock via upgrading your town. The blacksmith, for example, or maybe you unlock drinks and you can get drinks now. Or the apothecary, any of those things. The last thing that kind of falls in that same realm is the purchasing upgrades and buying items for your runs, determining what items work best for you. The guides that you may find online may be a little bit inaccurate because they're usually assuming you have drinks. If you don't have drinks, a lot of the things don't work as well as they would otherwise. For example, Lucky Hat is great for a lot of builds because it helps your crit chance, it helps your evade chance, it helps your chances in general, such as your chance to proc Frenetic Eruption. Well, if you don't have Frenetic Eruption, you know, maybe something like Judgment may be better, which adds base damage and gives you an extra effect on your attacks. Stuff like that. That's how I would recommend beating the base game. As you go along, you'll get better, you'll learn more about your characters, you'll get more exposure to all the things that are in the game, you'll get better at traps, but there's those things that I just listed before are the things you can level up just by playing the game, getting these upgrades and benefits and stuff to make it easier on you, so it's less based on you just being very good at the game. The second part of the game you'll have to progress through is climbing through the NGs, more specifically NG 1 and 2, as these are the NGs that you unlock a lot of the key features in Heroes of Hammerwatch for progression. These are realistically mainly blueprints and drinks, because you'll be able to find higher tier blueprints and drinks throughout these two NGs. At NG 1, you unlock green drinks and green blueprints, and in NG 2 you'll unlock the blue versions of both, whereas in NG 0 you just have access to the white ones. This grind is a very, very long one. If you don't have the right luck, really, you won't be able to find these things as fast as you want to, and it may take a very long time to assemble the collection of drinks and /or blueprints for items that you want to attune so that you can further along your runs. Once you have gotten these items, in a lot of cases for primary builds it'll be Heartseeker, Lucky Hat, and for skill builds you'll want Lucky Hat as well, but also Staff of Volatile Casting. And some of the key drinks like Frenetic Eruption, Wicked Sickness, Incendiary Demise, Evil Infusion, Overflowing Physique. I think I covered most of them there. Once you get drinks like these, you'll be able to push your way through these NGs and even the further NGs very, very quickly. But this section of the game, quite literally, is mainly finding the blueprints and the blueprints for the items and the drinks. You're going to have a little bit of trouble with this for a very long time, and it'll feel like a slow grind. But once you've achieved the stuff, I promise you will fly through. You'll go through this game really, really quickly. In terms of how to progress in this stage, there's two things that are very, very key, which are finding the blueprints you want and finding the drinks that you want. The other parts that kind of go off of this are attuning the items once you've found the blueprints for them, as well as, you know, figuring out what drinks you want to run. And last but not least, I think you should at least buy the first level of a few statues so that you can run them. In order to get these statue blueprints, you'll have to run Pyramids of Prophecy campaigns and hopefully run into them. I personally would recommend Bolgarth and Kira for sure, and then based on if you're running a skill build or a primary build, you should run Cedric for skill and Callus for primary. Kira will give you extra attack speed and extra projectiles that'll occasionally come out on your primary attack, and Bolgarth will allow you to release it's not a Nova, but it's like a circle of damage, and it's very, very huge while you're in combo, and that'll help you push through. I don't recommend leveling up your statues a whole ton, for specifically the reason that it costs a lot of ore, and you may want to fund some of your other characters with that money,
so that you can get more class titles, which I think make a bigger impact at this stage of the game. That is it for this stage though. Good luck. The third stage of the game is really the rushing stage, is what I would call it. This is NGs probably 3 through 6, and then maybe some more, based on how well you succeed. Once you've achieved finding all the blueprints and the drinks, this stage really has the simple progression of just running the runs. The first time I got all my drinks and my blueprints, I was able to run all the way to NG8 with no additional effort into class titles, statues, or anything else. I was just able to keep pumping up my NG, and then I hit my first wall. My recommendation to you is to try to push as far as you can, and then if you make maybe like 2 failed runs, maybe 3, then you know you've probably hit a wall and you need to work on something else, which is where the last stage of this video comes in. Next, we fall into the last section of the game, which I like to call NG7+, since usually you'll be able to get to at least NG6 with the... Ya, no me convence la verdad. No, o sea, no por la dificultad, sino por el hecho de que no tiene una historia, no sé, no me convence. Y ya los veo,